बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। अगर आपने अभी तक ट्यून नहीं किया अनफोल्ड विद यासिर खान को फेसबुक पे, तो जरूर लाइक कीजिए और ट्यून कर लीजिए, बिकॉज आज का शो बहुत खास होने जा रहा है। और हमारे जो चैनल है यूट्यूब का अनफोल्ड विद यासिर खान के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो शो है इस हवाले से भी खास है कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 है, जिसका आज जो थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के हवाले से। और सबसे खास बात इसकी ये है कि पाकिस्तान पिछले 70 सालों में पहली दफा उसे चांस मिला है कि ये होस्ट करने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत लम्हा है कि आज हम इसको मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय जेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल्स, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स, दे आर सर्विंग दो स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। आज मेरे पास रैंडमली बहुत सारे गेस्ट होंगे जो अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से और अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से एनवायरनमेंट का जो आज का डे है उसके हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे। उससे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने जो अपनी एडिशन की है आज के हवाले से, डे के हवाले से, उसको हम today to plant a billion. Bismillahirrahmanirrahim. It gives me great pleasure today to plant a billionth tree. This is part of the United Nations Decade of Ecosystem Restoration. This is Pakistan's contribution. Today we've completed a billion trees. Our target is 10 billion trees. We also have started another ambitious program of increasing our national parks. So we have now increased 9 national parks, adding to our 30 odd parks which had been existing in the past 70 years. The idea is by adding to our national parks that we increase our tree cover, we protect our wildlife. A lot of our wildlife had been diminishing over the years because of lack of habitat. Also, we are increasing our mangrove cover. And mangroves, as we all know, they conserve the greatest amount of oxygen. They release the greatest amount of oxygen in the atmosphere. And finally, what we want to do is also to restore our wetlands. And by using our flood waters, we hope to restore our wetlands and at the same time raise the water level, the aquifer, replenish the aquifer water tables that have been going down. We also hope in the process to create green jobs, employ women and youth in planting the trees. And during the coronavirus, we managed to give 80,000 green jobs to our people, saving them from the unemployment that followed the lockdowns because of the coronavirus. And so we enabled our youth to have jobs, and especially women in remote areas where they grow nurseries. Finally, I would like to appeal to the world community that we all need to protect our ecosystems. We need to protect our environment. The rapidly depleting tree cover and degradation of our environment needs to be stopped. It's time that the world comes together to save the environment for our coming generations. साथ के साथ मैं शेयर करता चलूं, जो आज इस दफ़ा हमें होस्टिंग मिली है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान, उसके बारे में जो फॉरेनर्स हैं वो क्या कहते हैं और हमारी जो ब्यूटी है उसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। Donc je voudrais d'abord à nouveau féliciter les efforts, le Pakistan pour tous ses efforts à l'égard de la
restauration de l'écosystème. Vi gratulerer Pakistan for alt de gjør for gjenoppbygging av ekosystemer. Lykønsker Pakistans tiltag til at forbedre deres økosystemer. Stort tillykke. Συγχαρητήρια στο Πακιστάν για τις ενέργειες που κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος. Schon Rahmat Pakistan Elinirge. Wir würdigen Pakistans Bemühungen eine Restauration des Ökosystems. Ik vind het geweldig dat Pakistan heel veel doet om ecosystemen te herstellen. Nous aimons beaucoup les efforts de Pakistan vers la restauration des écosystèmes. Protéger la nature est une responsabilité collective, donc unissons-nous. Å beskytte naturen vårt felles ansvar, så la oss gjøre det sammen. At beskytte naturen, det vores fælles ansvar, så lad os hjælpe hinanden. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινή ευθύνη και γι' αυτό πρέπει όλοι να δέσουμε τα χέρια και μαζί να προχωρήσουμε. Biz ушул жерди сакташ керек чогуу. So let's join hands. Der Schutz der Natur ist unsere kollektive Verantwortung. So lasst uns zusammenstehen. Want het herstel van de natuur is onze collectieve verantwoordelijkheid. En we moeten ook allemaal meer naar ons werk fietsen. Let's join hands. La protection de nature est notre responsabilité collective. So let's join hands. It's time for generation restoration. 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 ब्यूटीफुल। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने एक मैसेज फ्लोट किया था कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो आज के डे के हवाले से और इकोसिस्टम से मोहब्बत करते हैं तो वो अपने अपने मैसेजेस और अपने अपने पैगाम जरूर शेयर करें। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, स्पेशली बच्चों की तरफ से। तो मैं टर्न बाय टर्न उनको इंक्लूड करूंगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का दिल करता है और बच्चों ने जो नारा लगाया उससे मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आज का जो शो है इसको ओपन करेंगे प्रॉपरली डॉक्टर प्रोफेसर नवाज चौधरी जो कि लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, माशाल्लाह से लीड कर रहे हैं। और जब भी इन्वायरमेंट की पाकिस्तान में बात होती है तो इनकी बात को स्टैम्प समझा जाता है, इनकी बात की ऑथेंटिसिटी है। जब भी बात करते हैं प्योर फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर नवाज चौधरी को अनफोल्ड विद यासिर खान में, और आपसे स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर नवाज चौधरी। Thank you very much, Yasir Khan. I'll say a few things in English and then I'll switch over to Urdu. Sustaining life. Individuals live but cannot live alone. Sustaining life is possible only by interaction of many organisms functioning together in a system which we call ecosystem. Sustaining life on Earth is a characteristic of ecosystems, not individual organisms or populations. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन जिंदा नहीं रह सकते इकोसिस्टम के बगैर। सो इन एन इकोसिस्टम देयर आर टू कंपोनेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट which consists of plants which are producers. They convert inorganic substances like CO2 plus water into glucose, carbohydrates, fats, lipids, proteins, etc. These plants are eaten by herbivores. All animals which take the plants, etc., eat plants, etc., are herbivores. And then carnivores eat herbivores. Then omnivores, human beings are omnivores, we eat everything. Plants as well as animals, etc., and even carnivores we eat, and that is it. But then if people continue to live and die, plants continue to live and die, the earth will be cluttered with the debris. In order to get rid of this debris, there are decomposers in an ecosystem. Those are fungi and bacteria which decompose dead plants and animals and release CO2 plus water
plus all the nutrients in the dead batter, which may be minerals like calcium, like magnesium, like potassium, like zinc, like chromium, etc., like sodium, like potassium, which we need and which you often read on the multivitamin and mineral formulae. They're all released by bacteria and fungi to be taken up by next generation of animals and of plants. Okay, then I will just move on to a little bit further, and that is, as you know very well, ecology is a science. Ecology is a science. The science which undertakes study of relationship between living organisms and their environment. Living organisms mean plants and animals. Environment is temperature, pressure, water, nutrients, and energy is very, very important. Comes from the sun. Sinks of energy. All plants and all organisms, they take up energy. That is how an ecosystem works. An ecosystem must have producers, autotrophs, it must have the herbivores at least, or it must have, it may have carnivores, etc., or omnivores. But then we need decomposers and a liquid medium, that is water, source and sink of energy coming from the sun, and all the elements required by the organisms. That's it. Now I will move further very quickly so that we can come to the topic, and that is, there are two types of ecosystems. One is natural ecosystem, which is totally natural, plants and animals and everything. Second is agroecosystem. Agroecosystems were not there 12,000 years ago. Human beings were part of the ecosystem. We hunted and we were also hunted. All the globe was covered with natural ecosystem, and then 12,000 years ago, agriculture started. Very soon, the big empires, they arose as a result of agriculture because they were able to produce a lot of food, lot of cereals, wheat, rice, etc., barley. And then the Roman Empire, the Egyptian Empire, the Chinese Empire, the Indus Valley Empire, all these empires were based on agriculture, agroecosystem. So agroecosystems are not natural. When they expand at the expense of the natural ecosystem. We have to cut all trees or burn all trees, bushes, everything, and then plant the food crops that we need. But at the moment, all that land which can be tilled, which can be used to produce food, is almost producing food, and rest is the natural ecosystem. We cannot live without natural ecosystem at all. Why can't we live without natural ecosystem? Because natural ecosystem, they take up carbon dioxide and protect us from global warming. They produce huge quantities of oxygen, which we need to breathe and to survive. There's fauna and there's flora. There is fuel, there is wood, which we use for our house in North America, Canada, US, Japan. Most of the houses are built from wood, from timber. And they are very good because they can withstand the earthquakes very well. And not only that, we also get a lot of medicinal plants from natural ecosystems. Natural ecosystem protect us from floods. Natural ecosystem protect us from soil erosion. If we destroy natural ecosystem, we will suffer very heavily. The soils will be eroded. Floods will destroy us. The CO2 will not be consumed. And therefore, global warming will take place, which will result in storms and all types of problems that we are facing these days due to global warming and climate change. And they provide flood protection. So how to manage an ecosystem, a natural ecosystem? Let me tell you, in Europe and North America, they have preserved their ecosystems. There, the natural ecosystems cover almost 40% of their area, which is sufficient for them. It protects them from lots of things. It protects their environment. But in Pakistan, only 3.7% area is under forest. Under natural ecosystem, the area is not very big. Before the arrival of British, the entire area of Punjab or Pakistan
was covered with the natural ecosystem. And Mughals used to, Chaburji in Lahore, they used to hunt the tigers and the bucks. They hunted in Pindi Bhattiya, they hunted in Shekhupara. It was a big natural ecosystem, but the British came, they needed a food basket. They turned Punjab and parts of Sindh later on into a very big area of food production. All the natural ecosystems were destroyed. But we do have natural ecosystem in KPK, Northern Punjab, and in northern areas. Now, how to protect? There are three ways of protection. One is conservation, that you subject an ecosystem and take as many trees and animals and plants and medicinal plants and fruits and animals as will be reproduced. So they can sustain this by this way, by conservation measures, we can sustain ecosystems indefinitely. Then there is preservation. Lot of areas in Pakistan, the forest has been cut very, very ruthlessly. Huge areas have been totally devoid of the forests. Not totally, but the trees have decreased very much. The animals have decreased very much. And there is risk that if we do not preserve these areas, they will lose their biodiversity. Many species will become extinct. Plants will become extinct. And the medicinal plants will become extinct. Natural fruits will become extinct. So what we do is we declare them as a reserve forest, and reserve forest is not interfered by human beings at all, so that it can come back in due course of time. Now, last is restoration. Restoration is practiced in areas where we have cut the forest, and many species of animals have either become extinct or they are so few in number that they will become extinct. Many trees, many medicinal plants, many herbs are becoming extinct. So we have to introduce from other sources the plants into the area, the animals into the area, the birds into the area, preserve the area so that area over a period of time comes back and is restored. In Pakistan, restoration has to be done in a very big way. I can give you just a few examples. And Yasir Sahib, you can stop me when you think my time is over. I will just conclude it. And that is Thagga, Butoga, Tornala, Kohistan. I have seen area with my own eyes, full of forest, full of deer, full of tigers. But now there is nothing, not even a wild cat. All the trees, most of the trees have been removed from these areas. Even in Punjab, even in KPK, even Swat. And after the Afghan wars, when Afghan war started, the Afghans moved in. They cut lots of trees because they needed wood. And the forests were compromised. We have to restore all these forests by introducing trees, animals, medicinal plants. And we have to protect them for 30, 40, 50 years so that the system comes back. Restoration is what is being practiced now. And the Prime Minister has pointed out towards restoration very, very clearly. The work they are carrying out is of restoration. Beautiful. Beautiful. And this, so if you think, and this year theme is restoration ecosystem. Beautiful, sir. Thank you so much, Professor Dr. Nawaz Chaudhry, the way you unfolded. Thank you very much. That is remarkable, mashallah. Thank you very much. I will take Tahir Rashid. Thank you very much. Thank you. He's forest expert. और जब forest की बातें होती हैं तो ताहिर रशीद साहब कैसे खामोश बैठ सकते हैं? माशाल्लाह, इनकी एक्सपर्टीज थोड़ा सा अनफोल्ड कीजिए। पाकिस्तान में क्या फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है और किस तरह फॉरेस्ट जो है वो रोल प्ले कर सकता है इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन में? आपकी आवाज एक मिनट जी, कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम यासिर और मेरे पैनलिस्ट हैं, सबको भी मेरा बहुत सा सलाम। अच्छे तरीके से इकोसिस्टम को डिफाइन किया है। एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस बड़े इम्पोर्टेंट दिन के मौके पे आपने हम सबको इकट्ठा किया। थोड़ी देर के लिए ज़रा ये सोचें कि अगर हमारे इस दुनिया से दरख्त ख़त्म हो जाएं, समंदर जो है वो भी ख़त्म हो जाएं, हमारे पास वाइल्ड लाइफ भी ना रहे और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें भी ना रहें, तो इस दुनिया किस दुनिया होगी
اور ہمارا اس کے ساتھ کس قسم کا انٹریکشن ہوگا. ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ بڑی لی ہے ہم نے, ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں, لیکن میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بھی ہم ڈپینڈنٹ ہیں نیچرل ریسورسز کے اوپر, اپنے خوراک کے لیے, میڈیسنس کے لیے, اپنے کپڑوں کے لیے, اپنے فیول کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنی انرجی کے لیے. تو یہ تو اس کی بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے اس کی ایک ویلیو ہے اور اس کی اہمیت ہے. اب پاکستان کے اوپر آ جائیں. دیکھیں ایک سیمی ایرڈ اور ایک ایرڈ کنٹری جو ہے, جو کہ تقریباً اس کا 80% ایریا جو ہے وہ ایرڈ اینڈ سیمی ایرڈ میں آتا ہے, وہاں پہ صرف 5.4% کور ہے. یہ ابھی ہماری ایک ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اس کے مطابق ہے, جس کو ہم فارسٹ کور اسیسمنٹ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ایف او کی بات مانیں تو وہ کہتا ہے جی صرف 1.9% فارسٹ کور ہے. اچھا اب اس کو ہم دیکھیں, ہم ہمیشہ کمپیریزنس کرتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب کی طرح اور باقی دوستوں کی طرح جو میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب کسی بھی ایک اچھے ملک کا جو فارسٹ کور ہے وہ کم از کم 25% ہونا چاہیے. اچھا ایک تو آپ اس سے کمپیریزن کر لیں کہ ہم کتنا پیچھے ہیں. اچھا پھر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اپنے ہمسایوں کی اور باقی سارک کے ملکوں کے, ہم باہر نہیں جاتے, وہاں تو 80-82% بھی ہے لوگوں کے پاس. اگر آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں تو اس وقت انڈیا کے پاس 24% ہے, بنگلہ دیش کے پاس جو ہے وہ 11.2% ہے, چائنا آپ کا 24.8% پہ ہے, نیپال کے پاس 29% ہے, سری لنکا کے پاس بھی 29% سے زیادہ ہے, بھوٹان کے پاس 81% ہے. میرا خیال ہے کہ صرف افغانستان سے کچھ ہمارا فارسٹ ایریا زیادہ ہے, باقی ہم سب سے پیچھے ہیں. تو یہ تو ہے اس وقت جو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور اس میں یہاں پہ کھڑے ہونے میں ہم سب کا رول ہے, ہم سب کا کردار ہے. ایک میری بات یاد رکھیں کہ یہ جو فارسٹری ہے اور یہ جو کنزرویشن ہے, یہ جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن ہے, یہ سائنس سے زیادہ اینتھروپوجینک ہے. یہ لوگوں کی انگیجمنٹ کے ساتھ ہے, یہ لوگوں کی پروٹیکشن کے ساتھ ہے. اگر آپ کسی ایریا کو بند کر دیں اور سب کہہ دیں کہ اس میں شکار نہیں کرنا, تو وہاں شکار واپس بھی آ جائے گا, وہاں پہ فارسٹ وہاں پہ ایکو سسٹم ریسٹور بھی ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں سائنس سے زیادہ, ڈیفینیٹلی سائنس آپ کو جو ہے ریسرچ میں مدد دے گی, ڈیٹا میں, چیزوں میں, لیکن اگر آپ نے کنزرویشن کی بات کرنی ہے, پروٹیکشن کی بات کرنی ہے, تو پھر آپ نے اینتھروپوجینک جو اس کے ایریاز ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہے, اور اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کے باوجود کہ ہمیں کافی اس میں ایشوز بھی پیش آئے. میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک بہت امپورٹنٹ ایکو سسٹم میں کام کر رہا ہوں, اس کو ہم انڈس ایکو ریجن کہتے ہیں, اور جس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا ایکو سسٹم ہے وہ مینگروو کا ایکو سسٹم ہے. انتہائی امپورٹنٹ اس طرح ہے کہ 4 گنا زیادہ اس کی کاربن سیکوسٹریشن وہ کرتا ہے ایک عام درخت سے, اور اس کے علاوہ جو ہماری میرین ایکولوجی ہے اس کا بھی وہ بھی وہیں پہ فلورش ہوتی ہے, انڈے دیتی ہے, اور اس کی سب چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. اس بارے میں جہاں آپ نے بہت سی مایوس باتیں سنی بھی ہیں اور سنیں گے بھی, تو میں ایک اچھی بات آپ کے ساتھ سناؤں تو ایک بہت اچھی سکسیس سٹوری ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں 300% مینگروو جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں اور ریسٹور ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 30 برسوں میں, اور یہ ریسٹوریشن کی جب آپ باتیں کرتے ہیں تو یہ 20, 30, 40, 50 سال تو بڑے سال نہیں ہوتے, ایک ٹائم لگتا ہے. جب خراب کرنے میں تو آپ کو کچھ مہینے لگتے ہیں, لیکن اس کو ریسٹور کرنے میں تو بہت سی چیزیں لگتی ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے آپ کہیں گے وہ کیا ہے, تو وہ ایک نیکسس ہے بٹوین دا گورنمنٹ, بٹوین دا کمیونٹیز, بٹوین دی کنزرویشن آرگنائزیشن. میری ایک بات یاد رکھیں کہ ہم بہت سی چیزوں میں کمپٹیشنز میں جا سکتے ہیں, لیکن جب ہم نیچرل ریسورس کی ریسٹوریشن کی بات کریں گے, جب ایکو سسٹم کی ریسٹوریشنز کی بات کریں گے, تو وہاں پہ کولیبوریشن آئے گی, وہاں پہ سب نے مل کے کام کرنا ہے, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ جوان ہیں, چاہے وہ بزرگ ہیں, سب کا اس میں رول ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے یہاں گورنمنٹ اور سب اکٹھے ہوئے
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें आ गई। मैं इससे पहले कि आप बाकी मेरे दोस्तों को दें, मैं इसको कंक्लूड करने के लिए जा रहा हूँ। एक तो हमारे यहाँ ये है कि हम अगर बीमार हो जाएंगे तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करेंगे, फिजिशियंस के पास जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन जब हम इस किस्म के काम करते हैं ना इकोसिस्टम्स के, उसके रेस्टोरेशंस के, फॉरेस्ट्री के, तो फिर हमें किसी समझदार बंदे को कि जिसने इस पे अपना टाइम गुजारा है उसे कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझते। और जब हम उसको जरूरी नहीं समझते तो फिर आप देखते हैं कि आपके पास मस्किट आता है, फिर आप देख रहे होते हैं कि आपके पास सफेदा आ रहा होता है, फिर आप देखते हैं कि आपके पास कोनोकार्पस आ रहा होता है, और वो आपकी इकोलॉजी के लिए और भी खतरनाक है। एक ट्रेंड बन गया इस मुल्क के अंदर कि जनाब जितनी आसानी से, और ये भी मैं आपको बताऊं कि हमने शीशम से ये जो हमारी इन्वेसिव स्पीशीज हैं और ख़ास तौर पे यूकलिप्टस की तरफ क्यों गए, तन आसानी की वजह से। क्योंकि अगर आपने शीशम को रेज करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है। तो हमने उस मेहनत से जी चुरा के तो हमने कहा कि 1 किलो बीज लेंगे और उसको, और इतना डीट बीज है कि आप जहाँ फेंकते हैं उसकी उतना ही उतना है, 1 लाख पौधा आपको मिल जाएगा। और आप अपने अफसरों को और आप सबको बता सकेंगे कि सर देखें नर्सरी और देखें हमने क्या कमाल कर दिया। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। तो 2 मेरे मैसेजेस हैं। एक तो ये है कि खुदारा जब भी प्लांटेशंस के लिए जाएं तो अपने लोकल प्लांट्स को लगाएं। आपके पास कचनार है, आपके पास सिमल है, आपके पास बटाइन जिसको ग्रेक कहते हैं, आपके पास शीशम है, मोरिंगा है, अमलतास है, तूत है, फाइकस है, बरगद का दरख्त जिसको हम कहते हैं, ओक है, पीपल, और बहुत से दरख्त हैं। ये तो मैंने जो है टाइम कम होने की वजह से आपको बताया। तो इसके ऊपर आए, अपने नेटिव स्पीशीज को प्रमोट करें, नंबर 1। और दूसरा, हर जगह दरख्त लगाना भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की खिदमत नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। आप कभी भी बलूचिस्तान के ड्राई एरियाज में एफॉरेस्टेशन नहीं जा सकते और ना आपको करनी चाहिए। वहाँ पे आप रेंज मैनेजमेंट करेंगे, वहाँ के अंदर आप और एक्टिविटी करेंगे। और ये भी, और एक और हमारा आजकल ट्रेंड शुरू हुआ है, मैं इस पे बात करके फिर आपसे इजाज़त दूंगा। वो आजकल एक जापानी मियावाकी के नाम से जो है वो जनाब आप लगाएं, पौधे लगाएं। फॉर गॉड से, हमारे अपने सिस्टम्स हैं, हमारी अपनी वैल्यूज हैं, हमारी अपनी स्पीशीज हैं। वो जो मॉडल है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज का है, जहाँ 1200 मिलीमीटर जो है वो बारिश होती है। वो मलेशिया का है, वो जापान का है, वो इंडोनेशिया का है। हमारे यहाँ इस किस्म के मॉडल्स जो हैं वो काम नहीं करते। लेकिन हमारे तो ये है कि भीड़ चाल है, एक बंदे ने स्टार्ट किया और उसको, और फिर ये इंडिया में आया। और इंडिया में भी जो हमारा वो दोस्त है शर्मा, वो मेरे पास आया था लाहौर में, वो जो वहाँ पे काम कर रहा है वो भी एक ट्रॉपिकल एरिया है इंडिया का भी। तो वो हम हर चीज़ जो है ना वो ना किया करें, और फिर ये है कि सोच समझ के साथ इस प्लांटेशन को करें। ये बड़ा पोटेंशियल है इस पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ हमारे पास अच्छी स्टोरीज नहीं है, वहाँ हमारे पास सक्सेस जो है वो सक्सेस स्टोरीज भी हैं। और हम सब मिलके हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है तो सबको मिलके काम करना है। बिकॉज जो है ना, टुगेदर पॉसिबल। तो हम जो है इन सबको मिलके काम करना होगा। मैं फिर आपका मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक के ऊपर सब दोस्तों को बुलाया, और मैं नहीं चाहता कि मैं बाकी दोस्तों की और आपके दरमियान में मुखल हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो देन डेफिनेटली आई विल टेक दैट क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ताहिर रशीद साहब। खुर्रम इलाही नौजवानों में इकबालियात को जगाने के लिए मशहूर है, और माशाल्लाह से इन्होंने खुद को जगा के अब नौजवानों को जगाना शुरू कर दिए। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको लेंगे जी। खुर्रम इलाही साहब, आज के डे के हवाले से। बहुत शुक्रिया यासिर, और बहुत टाइमली एक्शन है आपका। अफसोस की बात यह कि हम कहते हैं हमारे मुआशरे में अखलाक नहीं है, तो मैं अमूमन पूछता हूँ फर्ज नहीं है हमारे मुआशरे में, रहम दिली नहीं है, तो पूछता तो हमने कोर्स में ये शामिल कर रखा है। हमने कोर्स में एथिक्स का कोर्स जो है वो आखिर में रखा हुआ होता है कि बच्चे के पास कोई इलेक्टिव ना बचे। जब हमने बच्चों को समझा दिया है कि कंपैटिटिव स्कार्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड बॉन्ड्स की जंग चल रही है, में आप कैसे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कैसा मुआशरा पैदा करना चाहते हैं, उसकी बेहतरीन तर्जुमानी आज यूरोप या बल्कि कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चल रही है कि
بنی آدم کی پہلی بوجھ یہ تھی کہ معاشرے میں یہ جو آسمان ہے یہ کوئی ڈیوائن بینگ ہے. اب ہم نے اس کو کاٹ کے اپنے سے علیحدہ کر دیا اور اب ہم درخت کے اندر فرنیچر دیکھتے ہیں, سایہ نہیں دیکھتے. اب ہم درخت کے اندر دیکھتے ہیں اس سے کتنے بلے بن جائیں گے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کتنے بزرگوں کو سانس ملتا ہے. تو میں واپس لے کر جانا چاہوں گا, سب پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. 16ویں صدی میں جب رینے ڈیکارٹ نے یہ جرم کیا تھا نا کہ صرف تھنکنگ بینگ زندہ ہوں گی, تو اسی دن پانی کا بحران پیدا کر دیا گیا تھا. کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ صرف تھنکنگ بینگ زندہ کہلائی جائیں گی, اور آپ نے اپنے آپ کو ڈویلٹی میں بانٹ دیا کائنات میں, لیونگ بینگز کی کائنات ہے, نان لیونگ بینگز کی. یہ میں بھی مورس برمن کی کل پرسوں سے کتاب شروع کر رکھی ہے, ری انچینٹمنٹ آف دا ورلڈ. اس میں وہ صاف صاف لکھتا ہے کہ جواب تب بھی درست آ رہے تھے, جیسے ہمارے طاہر صاحب نے فرمایا, جب کائنات زندہ سمجھی جاتی تھی, جب کائنات کو ایک لیونگ بینگ سمجھا جاتا تھا اور ہم اس میں بلونگ کرتے تھے. یہ میرے الفاظ نہیں, مورس برمن نے کئی فلسفیوں کو اس میں کوٹ کی. وی ور بلونگنگ ٹو دا یونیورس, ہم اس کا احترام کرتے تھے, ہم اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے تھے. مگر جیسے ہی کیپٹلزم نے ایک فرانسس بیکن کی سائنس سے ہاتھ ملایا تو ہمیں ایسا ایک انسانوں کے اندر چھپا ہوا وحشی ہم نے زندہ کیا, جس کو مذاہب اور اخلاق اور فلسفیوں نے بڑی ہمت سے قتل کیا تھا. مگر ہم نے اس کو ابھار کے باہر نکال دیا کہ آج بنیادی سا موضوع کہ معاشرے میں, سماج میں ماحول کا خیال رکھنا ہے, آج اس پہ تربیتی ورکشاپ ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, جو ایک نارمل ڈسکورس تھا, مطلب جانور اس ڈسکورس میں ہم سے بہتر طریقے سے شامل ہیں, زیادہ خیال کر رہے ہیں. میں آج کل ایک کتاب مارٹن لنگز کی پڑھ رہا ہوں, سمبل اینڈ آرکیٹائپس. تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کی تفصیل میں یہ مکمل کتاب ہے. اس کتاب کو بھی یا اس آیت کو بھی آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ خداوند کریم کہتے ہیں میری یہ کائنات زندہ ہے, مجھ سے میری تسبیح کرتی ہے اور ہر لمحے کرتی ہے, تم نہیں جانتے اور تم نہیں دیکھ پاتے. یا جب قرآن فرماتے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, اس پوری کائنات میں نشانیاں ہیں, اور ہم نے خدا کی ان نشانیوں, ہم خود تو خدا کی نشانی کے طور پہ مینیفیسٹ نہ ہو سکے, تو ہم نے کائنات میں خدا کی سب سے بڑی نشانی جو کہ ماحول ہے, زندہ اشیاء ہیں, پانی ہے, اس کو بھی کر دیا. میں دوبارہ آج لے کر جانا چاہتا ہوں, آج اسلام آباد میں بڑی اہم رینبو تھی, تو آپ کو یاد آنا چاہیے کیٹس کا وہ خط جو میں ہمیشہ دہراتا ہوں, جس نے نیوٹن کو لکھا تھا کہ تم نے کیا کیا میری رینبو کے ساتھ, کہ تم نے اسے ایک سائنسی نظریہ بنا کر لانڈوں کی کتابوں میں چھاپ کے رکھ دیا, کہ اب ان کے اندر وہ چاہت ہی ختم ہوگی کہ معاشرے سے یا انوائرمنٹ سے, ماحول سے رومانٹک ریلیشن شپ کیسے رکھا جاتا ہے. آج ورڈز ورتھ, جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے, میں ورڈز ورتھ نہ ہوتا میں منہ نہیں دھوتا. ہمارا نیچر کی طرف رویہ ہی ویسا نہ رکھا گیا, یا وہ رویہ جو عقائد و جہاں سرکار دو عالم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا, آج اس کے اوپر ہمارے ساتھ ایک پینل میں کئی ڈیولپمنٹ لسٹ بھی شامل ہے, کروڑوں کی ورک شاپ کر کے ایک بنیادی بات سکھائی جا رہی کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ریپر زمین پر مت پھینکنا. ایسے بنیادی باتوں کے لیے جب معاشرے میں ایک ورک شاپ اور ایک ٹریننگ کا کام شروع ہو جائے تو ہمیں یہ معلوم ہونا جانا چاہیے پھر ہماری جہالت میں بھی نقصان. ہم نے اسی دن ماحول کو دفنا دیا تھا جس دن اپنے بچے کو بتایا تھا کہ کیلے کا چھلکا گندا ہے اور سلانٹی کا ریپر صاف ہے. اس دن ہم نے معاشرے میں ماحول کا قتل کر دیا تھا. آج صرف دفنانے اور یہ ہم جنازے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ اور پھر ہم نے کورونا میں بھی کر کے دیکھیے کہ آکسیجن کی ارتھ کیا ہے. میری آخر میں مائی 30 سینٹ تھا کہ کائنات کے ساتھ زندہ پروڈکٹیو بلانگنگ پارٹیسپیٹری رشتہ حال کرے جو خدا سے لے کے رسول اللہ تک سب مذاہب کو یہی سکھایا گیا کہ کائنات میں رسول اللہ پتھروں کا بھی کام کرتے تھے. مطلب کہ آپ نے کبھی ایسا ایکو سینٹریسزم سنا ہوگا کہ ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ اب تو بتا ابو جہل, میں بتاؤں یا پتھر بتائے. تو یعنی کہ جب کسی بھی شے میں کوئی بھی بس آپ مردہ مجھے مان لیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا, تو درخت کہاں سے کرے گا؟ آپ میری تسلیم کریں, مجھے اگنور کریں تو میں سب کے لیے میوٹ ہو جاؤں. ٹوڈے دا ٹائم ہیز کم, جو مورس برمن کہتا ہے کہ ہم کائنات میں بلونگ ہوں, کائنات کو زندہ ہونے کا موقع دیں جیسے بنی اسرائیل میں بتایا گیا تم دیکھ نہیں پا رہے. یہ میری گزارشات تھی اور آپ کا بہت شکریہ. باقی سب کو تھینکس ٹو یو کہ آپ اتنے زیادہ لوگوں کو ہمیں بار بار ایسے موضوع جو ہم بھول بیٹھتے ہیں ہفتے اتوار کی چھٹی میں,
اس پہ آپ ہم جیسے جاہلوں کی بھی کچھ دلائل لے لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ خرم الہی. ایز یوزل آپ نے دلوں کو گرما دیا اپنی باتوں سے, اور یہ ہمیں بیسک چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنی سوک سینس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. بہت بہت تہہ دل سے شکریہ. سائمہ قدیر چائلڈ رائٹ ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ سے, بچوں کی بات ہوئی ہے تو ان کی کیا کنٹریبیوشن آج کے ڈے کے بعد؟ جی سائمہ. سائمہ مائک اپنے قریب کر لیں پلیز. جی سائمہ آپ کی آواز, جی اب بات کیجیے. آپ سب کو آواز آ رہی ہے سائمہ کی؟ ان کی آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز آ رہی نہیں آ رہی. سائمہ اگر آپ دوبارہ جوائن کر لیں. مین وائل شجر دوست ہیں ہمارے ساتھ, خضر ولی چشتی ماشاءاللہ سے ریکارڈ بنا چکے ہیں, اور کیا ان کے بارے میں کہنا. 80,000 سے زیادہ درخت اپنے ہاتھوں سے لگا چکے ہیں, لگوا رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اور یوتھ کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے. when there is a will there is a way. جی خضر ولی چشتی شجر دوست. السلام علیکم. پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے اپنے شو میں موقع دیا. میں اپنے سننے والوں کو اپنا چھوٹا سا تعارف کرا دوں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میرا نام خضر ولی چشتی ہے اور میں پاکپتن کے چھوٹے سے قصبے سے بلانگ کرتا ہوں. میں نے MSc جیوگرافی کی ہوئی ہے اور پروفیشنل میرا گورنمنٹ ٹیچر ہے. میں 2015 سے مدر لینڈ, اپنی ماں دھرتی کو سرسبز بنانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہا ہوں. اور 2017 میں نے اپنی ایک نرسری کھڑی کی جس پر 10,000 پودے 15,000 پودے ہر ٹائم موجود رہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں 75-76 ہزار پودا اپنے ہاتھوں سے لگا چکا ہوں, اور وہ نیٹو پلانٹ ہیں جو ہمارے اپنے مقامی پودے ہیں جن کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے, جو ناپید ہو گئے ہیں پاکستان سے. تو میری کوشش ہے اس پہ کام میں کروں, اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں. اور سب سے بڑی جو ہے میری جو میں نے ان 3-4 سالوں میں کیا, وہ 2 میں نے ٹرینڈ سیٹ کیے. تو ان سالگرہ کا کہ آپ سالگرہ پہ کیک نہیں درخت لگائیں, اور دوسرا بچے کی پیدائش پہ پاکستان میں پودے لگانے کا ٹرینڈ. تو یہ اس پہ میں نے بہت ورک کیا ہے. اور میں بس سمپل سا کام لوگوں سے چاہتا ہوں, کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ نے یہ بتانا ہے, یہ سمجھانا ہے کہ صدقہ جو ہے کسی سوکھتے ہوئے درخت کو پانی دینا بھی صدقہ ہے. آپ نے اپنے جو پرانے لگے ہوئے پیڑ ہیں ان کو آپ نے بچانا ہے, اور نیو جنریشن کے ذریعے بچانا ہے. یہ سب سے ہمارا مین مشن ہونا چاہیے. تو باقی اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں, میں اس پہ بات کروں. شور. خضر ولی چشتی, ہمارے جو یوتھ ہے اس کو کیا میسج دیں گے؟ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں نکلتا اپنے لیے, تو وہ پودوں کے لیے کیسے ٹائم نکالیں گے جیسے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے؟ میں اپنی یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو آپ کھا نہیں سکتے, ہر چیز کو آپ پی نہیں سکتے. تو آگے نیکسٹ جو ڈیجیٹل دور آ رہا ہے, آپ صرف آکسیجن کی بات کریں ہم, تو اگر آپ کے پاس آکسیجن نہیں ہوگی تو آپ زندہ نہیں رہیں گے. میں سمپل سی بات کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی آکسیجن کی فیکٹری آج لگانی پڑے گی, تو آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ سکون کا سانس لے گی. ادروائز اگر ایک بندہ ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کی ڈیلی کی آکسیجن لاکھوں میں پڑتی ہے. تو ایک بندے کو ڈیلی 7 درختوں کی ضرورت ہوتی ہے آکسیجن کے لیے, کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے اور ہیلدی رہنے کے لیے. تو اگر وہ 7 درخت نہیں موجود ہوں گے تو آپ کروڑوں کا کمایا ہوا پیسہ یا کروڑوں کی دولت وہ نہیں کھا سکتے. تو میری سمپل سی یوز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ڈیجیٹل موبائل کمپیوٹر گیم سے باہر نکل کے فطرت کا حسن بھی دیکھیں اور اس کو بھی محسوس کریں, اور اپنی نیو آنے والی جو جنریشن ہے اس کا جو حق ہے آپ پہ وہ بھی ادا کریں. جیسے ہمارے بزرگوں نے درخت لگائے تو اب کچھ ہمیں سکھ ہے, اگر ہم لگائیں گے تو نیکسٹ سکھ ہوگا, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. ہر بندہ آکسیجن کا سلنڈر کیری نہیں کر سکتا, تو اگر آپ کو ایک آکسیجن سلنڈر آپ کے کاندھے پہ رکھا ہوگا تو آپ آکسیجن پوری کریں گے, گھر کے معاملات چلائیں گے, کیسے زندہ رہیں گے. اس پہ انڈیا نے ایک بڑی
बड़ी जबरदस्त मूवी बनाई है कार्बन, आप वो देख लें कि बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया खिजर वली चिश्ती आपकी सजेशन का, और ये हमें अपने सॉफ्ट दौर से और अपने डिजिटल दौर से निकलना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डैन डाइज हैं हमारे साथ जी, फिलीपींस से, वेलकम करते हैं डैन डाइज को। डैन डाइज अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टुडेज इवेंट। Salam alaikum and happy 48th World Environment Day to all of us watching here in our live stream, here in the channel of Muhammad Yasir Khan. Here in the Philippines, we are not only celebrating one day for the World Environment Day, we have a proclamation by the President, a decree wherein we celebrate the entire month of June as Environment Month. And you know, the Philippines is one of the vulnerable countries. We are top 4 that is badly hit by the impacts of climate change. We have so many typhoons, around 22 typhoons a year, and these typhoons are very strong. It's before it's just like a storm signal, but we have super typhoon as part of its name, you know. And we already know that these impacts of climate change affects not only our lives of people here in the country, but also those species that we can't see. Currently, I'm in the island of Olango in central Philippines. It's a marine protected area as well as migratory birds. So birds coming from China, coming from Australia, down south or north, migrate here in this small island. And here today, as a celebration for this World Environment Day, we started with these coastal cleanups because we know that plastic pollution has become a global problem worldwide. It's also based from petrochemicals, you know. So early this morning with our stakeholders from different groups, the Philippine Coast Guard Auxiliary, and we partnered with the Department of Education teachers in both 2 cities like Lapu-Lapu City and then Cebu City. Teachers are joining us is because we want them to make this so-called ecosystem restoration. Let children, let the young people take action because this is their time. So the youth has to lead in all of these sustainable development goals. So we know that we have to protect the 30% of our land, the 30% of our water, food security. It's called ecosystem restoration because eco is only working together, protecting our home, protecting our planet. It's not that we save the planet, we save ourselves. Remember that. The environment takes care of itself. The environment will still exist even without us. But what we are doing is we are doing it to protect and make sure that the next generation can also experience, can also see, you know, birds. We don't have to buy cages to hear the sounds of the birds. We plant and grow forests. We don't destruct. We want to see fireflies. We want to see bees. We have to put the bees, we have to see what's underwater. 70% of our planet is underwater and we haven't discovered it. We keep on discovering the other planet of Mars as if that becomes our planet B. And not everyone can go to planet Mars, you know. We have only one home, and that is why we commend
Pakistan for hosting this World Environment Day. Very, very good example, because 2 years ago, your head of state is doing the reforestation, billion of trees. Now you're talking about mangroves, how it protects and provides oxygen. So the water, 70%, it provides oxygen. So we take care of the corals, we take care of the seagrass, we take care of these mangroves and beach forests. So that's why we are here in this Olango Island. We do this cleanup. Then we make sure that these plastic, single-use plastics, we put them into a PET bottles, because here they don't have electricity, only diesel-run electricity, and some communities long in the other side of the island are off the grid. So our organization, Seed4Com, started in 2014, and our trust is really to inclusive, last-mile island and mountain communities be able to have this goal of sustainable development goals be realized. It's not just the cities, including person with disability. So that's why after our camp, we did a mangrove reforestation and provide fruit trees. So why do we provide fruit trees to our fisher folks here? Because we want them not to buy any more in plastic packaging. We teach them how to grow their own food. The moment you grow your own food, you don't anymore buy in preservatives. We know plastic is toxic, and we know that it affects our health. So always remember that health of people is important in all of our activity, and we are all interconnected. Philippines contribute maybe less than 3% of this global emission. Big polluter countries has to take this role. What they can do is support vulnerable countries to co-finance technologies on renewables, technologies on greening, because the Philippines and other small island countries has been affected by all this global heating. It's not anymore warming. The water here is warming already, and this seagrass that we plant, they don't have good harvest, and our vulnerable farmers, fisher folks, they have been affected. And if we neglect them, where will we eat? So we have to take care of our frontliners in this ecosystem. Well, thank you very much, Dan Dias, and more power to your Seed4Com that you are serving for your country as well as for the nature. May Allah bless you. Thank you very much for your contribution. Thank you very much. Amar Jafri साहब, क्या आप मेरे साथ हैं? वालेकुम अस्सलाम, आदाब. Thank you. अमार जाफरी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अमार जाफरी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही. का स्पेशल थैंक्स है कि ये अपनी जो आज की एनवायरमेंटल थॉन है, जिसे मैं कहूंगा कि सुबह से लगे हुए हैं और रात 12 बजे तक इनकी आज की टेलीथॉन चल रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, माशाल्लाह से उसमें से टाइम निकाल कर आए हैं. इमाद जाफरी साहब, आपकी आवाज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है. अगर आप दोबारा ज्वाइन कर लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी. थैंक यू. मीनवाइल साइमा, आपकी तरफ आते हैं. जी जी, आई एम ऑडिबल नाउ. जी जी, थैंक यू. माजर चाहती हूँ जी, अगेन जी, बच्चों के हकूक के लिए काम कर रही हूँ ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान के साथ. तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि एक बच्चों के हकूक की बात करते हैं तो ये बच्चे का हक है कि उसकी नशो नुमा के लिए उसे साफ पीने का पानी मिले, उसे ताज़ा हवा में वो सांस ले सके, अच्छी वो खुराक खा सके. उसकी अभी अनफॉर्चुनेटली मैं अभी एक डॉक्यूमेंट भी पढ़ रही थी और उसमें मैंने देखा कि जो एयर पोल्यूशन है उससे हर साल 7 मिलियन लोग मर जाते हैं, और ये बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इतनी बुरी तरह मुतासिर करती है कि आप ये देख सकते हैं कि अगर एक बच्चे की जहनी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर नहीं हो रही तो वो अपनी तालीमी मैदान में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकता. तो यही कहना चाहूँगी कि स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस. हम छोटे अपने रवैयों में तब्दीली ला के छोटे छोटे इकदाम करके अपने इस
اس ماحول کو, اس قدرت کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کو وہ تتلیاں اڑتی ہوئی دیکھنے کو نصیب ہوں گی, وہ جگنو جو ہم دیکھا کرتے تھے اپنے بچپن میں, وہ لیڈی برڈ جو اب نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو صرف یہی ہے کہ اپنے جو آرگینک پریکٹسز کی طرف سے جائیں, کو فروغ دیں, کیمیکل فری کریں اپنے گارڈنز کو, گرین سپیسز کو, پودے لگائیں. اور یہ ہے کہ ایک اور چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی کہ جو ہم اوور آل اپنی لینڈ فلز کے اندر دیکھ رہے ہیں, دریاؤں اور سمندروں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پلاسٹک بہت زیادہ ہم پھیلا رہے ہیں. تو پلاسٹک ایک فرد اگر پلاسٹک لینا چھوڑ دے, پلاسٹک کی بوٹل خریدنی چھوڑ دے, تو وہ 52 بوٹلز اس پولوشن میں سے کم کر دے گا. تو اپنے لیے فلاسک بوٹل استعمال کریں, پلاسٹک مت خریدیں, ووڈن فرنیچر بہت مت بنائیں, بہت زیادہ ٹیشو پیپرز کے استعمال نہ کریں. اور یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ ہے کہ اسپیشلی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, گاربیج کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں, اس کے ڈسپوز آف کا کوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے, شاپر کا استعمال بہت زیادہ ہے جس کو جلا دیا جاتا ہے, اور جو آپ کے ماحول میں پھر اتنی آلودگی پیدا کر رہا ہے. اور سب سے ایک خطرناک بات جو کووڈ کے دنوں میں ہوئی, جہاں انہوں نے لوگوں کو سوشو اکنامک سچویشن کو افیکٹ کیا کووڈ نے, وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ عرصے کے لیے لوگ اندر چلے گئے, اور جیسے ابھی پہلے بھی ایک ہمارے سر اسپیشلسٹ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو اگر ان جنگلات تک رسائی چھوڑ دیں تو سب جنگلی حیات جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائول ہو جائے گا, محفوظ ہو جائیں گے. تو ہم نے دیکھا پودے سرسبز ہو گئے تھے, باہر مٹی, دھواں, گندگی اس طرح سے نہیں تھی. اور اس وقت جو سب سے خطرناک چیز پانی کے اندر آ رہی ہے, اپنے ارد گرد ندی نالوں ڈیم میں دیکھیں تو گلوز ہیں, ماسک ہیں, جو لوگ اترتے جا رہے ہیں اور پھینکتے چلے جا رہے ہیں. تو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگین اپنے بچوں کی تربیت سے شروع کریں, ان کو ایسی پریکٹسز ڈیمانسٹریٹ کریں, اپنے گھروں سے ایک قدم اٹھائیں. یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے, اس میں کوئی بھی ایک انڈیویجول رسپانسبل نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ اس طرح کے ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر اپنے انوائرمنٹ کو ہم پریزرو کر سکتے ہیں, ہم اپنا صاف پانی اور وہ نیچر دوبارہ سے انجوائے کر سکتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ ہماری نیچر جو ہے وہ ضرور سے دیکھ پائے گی نیکسٹ جنریشن. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سائمہ قدیر, آلویز ایکسلنٹ, بیوٹیفل. تھوڑی بات, خوبصورت بات. may Allah bless you. عمار جعفری صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں یا 8 ہیں؟ آپ کی آواز پھر کٹ رہی ہے, اگر آپ کیم سٹاپ کر لیں تو آپ کی آواز آڈیبل ہو جائے گی. ٹرائی کیجئے, کیم سٹاپ کیجئے گا, آپ کی آواز آ جائے گی. نہیں آ رہی آپ کی آواز. ہم جی اب بات کیجئے. عمار جعفری صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی. فاؤنڈنگ فارمر ڈائریکٹر FIA ہیں اور ڈیجیٹل پاکستان کے بانی ہیں ماشاءاللہ سے. آواز نہیں سن پا رہے, دوبارہ جوائن کر لیں. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے مہندر پال سنگھ, پاکستان کے پہلے سکھ کرکٹر ہیں ماشاءاللہ سے, اسپورٹس کو, پاکستان کرکٹ ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کا ورڈکٹ لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. جی مہندر پال سنگھ, بہت شکریہ جوائن کرنے کا اپنے قیمتی وقت میں سے. جی کیری آن کیجئے مہندر پال. مہندر پال آئی تھنک سو ٹیک ایشو فیس کر رہے ہیں. چلیے جیسے کنیکٹ ہوتے ہیں, مین وائل حبیب احمد لغاری ہیں ہمارے ساتھ. حبیب صاحب واش ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ سے, تھورو ایکسپیرینس ہے مور دین 3 ڈیکیڈز کا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. جی حبیب صاحب, آج کے ڈے کے حوالے سے. جیسے دوستوں نے پہلے فرمایا کہ ہمارا سب سے پہلے تو ہمارا جو جنگل کا جو ایک کنٹری کو ہونا چاہیے, اس پہ ہم اتنا 4% کے قریب ہیں ہم سارے. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بایو ڈائیورسٹی کی, ایکو سسٹم کی, اس میں بہت ڈیٹیل بات کی, بہت ساری چیزیں ہوئی شیئر. ان سب چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیومن فرینڈلی ہو, تو ہیومن وائی ناٹ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جائے. اب وہ کیسے ہوگا نا. بیوٹیفل
उसे कैसे, अब हमें वो 3 तरह की जिम्मेदारियां हम पे आ जाती हैं कि हम इंडिविजुअल कैसे देख रहे हैं, फिर हम उसे अपने डोमेस्टिक लेवल पे अपने घर पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हम अपने घर के बाहर अपने स्ट्रीट में, अपने शहर में, अपने टाउन में, अपने मुल्क में। हमारा गुड लक है कि आज हम पूरी वर्ल्ड में जो है वो इस काबिल हुए हैं कि हम कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करके कि वो एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम उसे होस्ट कर रहे हैं। नो डाउट मुझे अच्छी तरह याद है आज से 26 साल पहले जब हमने UNDP का एक प्रोजेक्ट किया, और उसमें एनवायरनमेंट के जब हमने उस प्रोजेक्ट को किया था तो एक मॉडल था, मुझे नहीं पता वो मॉडल कैसा हुआ। अलबत्ता ये मैं बता दूं कि उस टाइम जब उसके हम लेसन लर्न पे बैठे हुए थे तो 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वहाँ पे। अभी जो गुलबाज आफाकी फोत हुआ है उसने बनाई सोन वैली डेवलपमेंट, और दूसरी हमने कोयटा में तरक्की ट्रस्ट के नाम से वो तब बनी थी, मतलब हम लोगों के लेसन लर्न के बाद बनी थी। खैर, एनवायरनमेंट को हम सिर्फ ये नहीं समझते कि हमें दरख्त लगाने से हमारे मसाइल हल होंगे, हमारे मसाइल अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। राइट नाउ जैसे जनरेशन टू रिस्टोरेशन की बात हो रही है, तो इस रेस्टोरेशन को समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे करेंगे। अब हमें ये देखना, नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छे इकदाम हो रहे हैं। पिछले 5 साल से हमने पाकिस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट ODF फ्री किया, ओपन फ्री किया, हाइजीन के स्टैंडर्ड को बेहतर करने की कोशिश की। ये जो हैंड वाश की बात है इसको हमने इनिशिएट किया और ये बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में। फिर अनफॉर्चुनेटली कोरोना आया तो इसमें लोग, अब ये देखें कि 13% लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो हाथ धोने की प्रैक्टिस है जिनकी साबुन की। अब ये हाल है कि जिसमें हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम हाथ कैसे धोएं, उसके हाथ धोने की ज़रूरत क्या है। अब एनवायरनमेंट सारा बाहर ख़राब है और हम अपने साथ उसको किस तरह कैरी कर रहे हैं। अब हमें अपने घर में इन साइड में इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हर इंसान, जैसे दोस्तों ने पहले भी कहा कि हर इंसान एक सदका जारिया समझ के एक दरख्त लगाए या अपने घर शुरू कर दे। आप ये देखें कि जहाँ हम बात करते हैं कि दरख्त और पौधे और इसी छोटी छोटी किचन गार्डनिंग का आइडिया बहुत देर से हमारे पास यहाँ मौजूद है, उसको हम अपने घरों में, शहरों में जो अर्बन एरिया है वहाँ पे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ इसके जो भी है जिसको इग्नोर कर जाते हैं एनवायरनमेंट की वजह से। देखें अभी कोरोना को अगर आप फेस कर रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं इसको इंटरलिंक करें तो क्लाइमेट की वजह से मौजूद है आपके पास। आप ये देखें कि जब होता है तो इसकी पीक आती है, फिर लहर आ जाती है। आप क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते? ऑब्वियसली इसका एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। आपने कहीं ना कहीं कोई डैमेज किया है, कहीं ना कहीं आपने उन लोगों उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की है अपने अमल से, जो कहीं ना कहीं आपकी जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन का अमल है, जो इन सारी चीज़ों को तो हम समझते हैं, इस पर बरसा बरस से बात हो रही है। लेकिन राइट नाउ हमें ऐसे रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत है आज कि हम अपने घर को, अपनी ज़ात को, अपने मुल्क को किस तरह सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा, नो डाउट इसमें बहुत अच्छा उनका ब्यूटीफुल हबीब लगारी साहब। महेंद्र पाल सिंह है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? माशाल्लाह से पाकिस्तान के पहले सिख क्रिकेटर हैं जी। थैंक यू सो मच यासिर भाई, आपने इनवाइट किया आज के दिन के मौके पे और अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को आपके इस शो से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान ने इवेंट को होस्ट किया है और ये पूरे पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है। और नो डाउट कि इसमें क्रेडिट करंट कोविड को जाता है और तमाम तर पाकिस्तानियों की जाता है कि उन्होंने इस डे को पाकिस्तान में लाने के लिए तमाम तर कोशिशें की। और बीइंग एज मेंबर ऑफ द सिख कम्युनिटी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी पाकिस्तान में हम इस प्रोग्राम को या इस ग्रीनरी को जितनी ज़्यादा हम उठा सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि आने वाले जो हमारे नस्ल हैं, हमें ग्राउंड आबाद करनी चाहिए, वहाँ पे भी ग्रीनरी निकालनी चाहिए। और जहाँ जहाँ पे मौका मिल सके, जो इमरान खान का जो अज़म है कि जो वो प्लांटेशन का करना है हमने, तो हमने एक अच्छे काम में, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो इमरान खान कर रहा हो, चाहे कोई और पॉलिटिशियन कर रहा हो, हमें उनका साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। अगर कोई भी पॉलिटिशियन आता है और कोई भी काम करता है, एक पॉजिटिव काम करता है, तो हर उस शख्स को साथ देना चाहिए, सिर्फ देंगे पाकिस्तानियों के नाते कि हमने पाकिस्तान को हमेशा तरक्की देनी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, और अपनी एबिलिटीज़ पाकिस्तान की रिसर्च करनी है। तो मैं आज के दिन के हवाले से फिर मैं तमाम अपने नौजवानों से, अपने तमाम नौजवान जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमेशा पाकिस्तान के लिए हमने सोचना है। और आज वो दौर आ गया कि एक टाइम था जब इस कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। हमने एक मुल्क, इस मुल्क में एक कौम होके रहना है,
नो डाउट कि मैं सिख हूँ, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम तरह एबिलिटीज हमने पाकिस्तान के लिए सर्व करनी है। और ये हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले साल इस डे को हम इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। और पाकिस्तान में जितनी इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, और मैं इस बात का जो कहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे उन इलाकों में भी बर्फबारी आनी शुरू हो जाए कि जहाँ बिल्कुल पहले भी नहीं थी, लेकिन इतनी हम दरख्तें बनाएं। आप लाहौर शहर देख लें, कराची शहर देख लें, जो एक टाइम था कि कराची रोशनी का शहर था और आज हर तरफ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। लाहौर भी उस तरफ जा रहा है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे नौजवान जिस तरह हम बाहर मुल्कों में जाते हैं और फिर उनके तमाम तर रूल्स को फॉलो करते हैं, हमें इतना चाहिए कि हम अपना जो कुछ खाते हैं, पार्कों में जाते हैं कुछ खाते हैं, कम से कम वो हम डस्टबिन में डालें और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हमें अपना पॉजिटिव इमेज पेश करना है और दुनिया को ये दिखाना है कि हम एक पुरअज़म कौम है और हमें करना आता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नहिंदर पाल सिंह एज यूजुअल बड़ा वाइब्रेटिंग मैसेज दिया और यूथ को जगा दिया। अल्लाह ताला करे कि यूथ जो है वो आपकी आवाज़ सुन ले, उनके दिलों में आपकी बात उतर जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कामरान रिजवी, किंग ऑफ ट्रेनर्स, आप हमारे साथ हैं या 8 हैं? सर आपकी आवाज़ कट रही है, अगर आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तो। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो, अगर आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। साथ हमारे हैं नसीर कुरैशी, जो कि प्राइस इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, माशाल्लाह से कनाडा से हमारे साथ हैं। जी क्या कहेंगे आज के डे के हवाले से नसीर साहब? जी सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद, आपने माशाल्लाह एक जबरदस्त जॉब की है कि सब प्रोफेशनल्स को एक किया है। देखिए जो आपने बातें की है उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है प्रैक्टिकली दैट इज कि कोई भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च करें उसको सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। अगर हमने लार्ज स्केल प्लांटेशन की बात करनी है, अगर हमने लैंड की रिवाइवल की बात करनी है, तो इन प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें लाजमी है कि इसको हम कमर्शियल बेसिस पे सोचें। जब हम कमर्शियल बेसिस पे सोचते हैं तो हमने कनाडा से बैठ के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है काम करना। उसका मकसद क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए कमर्शियल टर्म्स के ऊपर आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक कि एक रियल प्रोजेक्ट जिसकी वाकई डिमांड हो, और सेकंड उसके लिए कैपिटल। अब इस पे रखते हुए हम कनाडा से बैठ के इनोवेटिव प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन कर रहे हैं, जिससे जो हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान एंड अराउंड द ग्लोब डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके अंदर एक हम रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। इसमें जो मिसिंग लिंक है, इस फोरम के थ्रू मे भी मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। इस वक्त फॉर एग्जांपल मुझे पाकिस्तान से कुछ एग्रानोमिस्ट चाहिए और कुछ डीवीएम्स चाहिए, राइट, क्योंकि जो मेरे इनोवेटिव मॉडल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उनके लिए सस्टेनेबल होने के लिए मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। Sure. कि जस्ट लाइक डॉक्टर्स, हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं दे आर अवेलेबल इन पाकिस्तान इन बिग नंबर्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रिकग्नाइज। जैसे ताहिर साहब ने भी इसको बड़ा अच्छी तरीके से हाईलाइट किया कि फार्मर या जो भी उनके वो हैं अपना एक्चुअल जो 70% हमारी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर वो लोग हैं, दे डोंट रिकग्नाइज दैम। तो उसके नतीजे में क्या है कि हमारा जो इकोनॉमिस्ट है उस बेचारे को जॉब नहीं मिल रही, और जो हमारा फार्मर है उसको सही टेक्निकल एडवाइस नहीं मिल रही। तो व्हाट वी आर डूइंग कि इन दोनों चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट मॉडल के ज़रिए लिंक कर रहे हैं। हम मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर सिंध के अंदर हमने काम शुरू किया हुआ है कि हमारा मॉडल विलेज है, वहाँ हमने हब बनाया, और लेट्स सपोज वहाँ पर 20 फार्मर्स हैं जिनके पास 50 हेक्टेयर लैंड है, और उसको हम रिवाइव करना चाह रहे हैं। उसकी जो फूड प्रोडक्शन है, उसकी जो लैंड सिक है, उसको क्योर करना चाहते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, गुड न्यूज़ इज कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं।
इट स्टार्ट्स विद फॉर एग्जांपल कि आपका सॉइल एनालिसिस होना चाहिए. अब सॉइल लैब के लिए एंग्रो और एफएफसी ने एक ह्यूज स्टेप दिया हुआ है कि उनकी मोबाइल्स टीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो फार्मर के पास जाते हैं और उनकी सॉइल की सैम्पलिंग करके टेस्ट करके उनकी रिपोर्ट दे देते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली फार्मर के पास डॉक्टर नहीं है विच इज एग्रोनॉमिस्ट. अब वो एग्रोनॉमिस्ट जो है वो अगर वॉलंटियर काम करेगा तो उसकी सर्वाइवल का इशू इज नॉट गोइंग टू वर्क. उसका किचन नहीं चलेगा, उसका किचन नहीं चलेगा. तो हमारा मॉडल क्या है कि उस एग्रोनॉमिस्ट को थैंक्स टू अल्लाह माफ करे कोविड के अंदर बहुत दुनिया को It's a blessing in disguise. It's a blessing in disguise हम पाकिस्तानियों के लिए, अदरवाइज हमने सीधे नहीं होना था. तो इससे क्या है कि ये कोविड ने एक चीज हमें पॉजिटिव दी है कि वर्चुअल मैनेजमेंट ऑफ एनीथिंग जो लीगल फॉर्म पे थी उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए वर्ल्ड वाइड. फॉर एग्जांपल पहले डॉक्टर्स वर्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं थे, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर आप वर्चुअली पेशेंट को विजिट करेंगे. तो नो थिंग्स आर चेंज. तो हमारा मॉडल क्या है कि जी वो जो एग्रोनॉमिस्ट है उसको हम वर्चुअल लेके आएँ और उसके साथ 2 years 5 years का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और वो पूरे उन फार्मर्स को एक जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से लेके आएँ उनकी ज़मीन को रिवाइव करें. तो दैट्स वन प्रोजेक्ट. आई एम लुकिंग एट दिस फोरम कि मुझे मैं पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे एग्रोनॉमिस्ट जो है वो जितने भी लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अब या बाद में देखेंगे तो जरूर जो नसीर कुरैशी साहब से रब्ता कर सकते हैं. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट को नसीर कुरैशी साहब, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ पूल जनरेट हो जाएगा और कोलैबोरेट कर लेंगे लोग. ये अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से हमने डिफाइन किया प्रोजेक्ट. दूसरा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल जहाँ पे मुझे डीवीएम की जरूरत है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस से, एनवायरनमेंट के चेंज के रेफरेंस से जो हमारा लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक के अंदर जो आपको काम करने हैं, फॉर एग्जांपल बायोगैस डोम बनाना है, आपको ब्रीडिंग करनी है, सारी चीज़ों के लिए अगेन इसको सस्टेनेबल करने के लिए मेरा प्रोजेक्ट डिफाइंड है कि जहाँ पर हमने ये एनिमल ब्रीडिंग जो है उसको उठाया, उसको कमर्शियल तौर पे लेके आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं. तीसरा प्रोजेक्ट बात हो रही है लार्ज स्केल प्लांटेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की, बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के लिए. अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो इन आवर मॉडल विलेज व्हाट वी हैव डन कि हम एक इनोवेटिव मॉडल लेके आए हैं जहाँ से कैनेडियन स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग विद दी अर्लीहुड चाइल्डहुड स्टूडेंट्स इन दैट कम्युनिटी और उनकी मदर्स को उनको हमने एज ए ग्रुप बना के 2 टास्क दिए. एक हमने टास्क दी है मदर को कि जी अगर आपका बच्चा या बच्ची जो है वो स्कूल अटेंड कर रही है और उसकी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आ रही है तो आपकी इनकम होगी, क्योंकि सर्वाइवल का इशू है. वो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को उस पर लेबर पे भेज देते हैं और उनके स्कूल कंप्रोमाइज हो जाता है. तो सेकंड हमने कहा कि जी अगर आपने जो प्लांटेशन करनी है, हमने उस विलेज को ग्रीनर विलेज में कन्वर्ट करना है और लोकल वो सारे हमें दरख्त जो है उगाने हैं, तो हमने उनके साथ 5 year का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि 5 साल वो बच्चों को पढ़ाएंगे जैसे हम बता रहे हैं, उनको हमने सारी टेक्नोलॉजी दी है. सेकंड कि उन्होंने जो हमने प्लांट्स वहाँ पे लगा रहे हैं, जो ट्रीज लगा रहे हैं, उस फैमिली ने, उन बच्चों ने, उन मदर्स ने मिल के उनको केयर करनी है एज पर द डेफिनेशन टास्क लिस्टेड बाय द एग्रोनॉमिस्ट. तो एग्रोनॉमिस्ट को कमर्शियल, मदर्स कमर्शियल और बच्चे कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई. अब आपका जो प्लांटेशन के बाद उसकी डे टू डे केयर है, कम से कम 3 साल आपको टाइम चाहिए कि जहाँ पे आपका वो जो प्लांट है वो ट्री में कन्वर्ट होगा. तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के तहत हमें कमर्शियल बेसिस पे लेके आना है, तो तब वो लार्ज स्केल प्लांटेशन आपकी हो सकती है. तो इसमें मुझे उन सारे लोगों की जरूरत है जो इस पे कमर्शियल पे इस पे काम करना चाहें. तो हमारे ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए वी आर वर्किंग फ्रॉम कनाडा कि हम जो है वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ सके. इसमें डिफरेंट हमने मॉडल्स बनाए हैं. हमारा टारगेट ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऑब्जेक्टिव से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको $16 बिलियन चाहिए सिर्फ
which is not a big thing. अगर $16 billion की हम माइक्रो इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमारा जो 70% वर्क फोर्स है इन दी एग्रीकल्चर, उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। वो कैसे मुमकिन है कि अगर हम माइक्रो लेके आए इन्वेस्टमेंट $2,000, $5,000, $20,000 की, विच आर अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम पाकिस्तानी एंड अदर पीपल्स, उसका अगर हम फ्रेमवर्क इस तरीके से बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करें तो हम वी कैन डू दिस जॉब, दैट इज द टारगेट। तो इसमें जितने लोग सप्लाई चेन के इन्वॉल्व हैं, वी वांट टू वर्क विद देम ऑन कमर्शियल बेसिस ताकि वो सस्टेनेबल हो। नसीर साहब, आपका फार्मूला बहुत खूबसूरत है और आपका प्लान बड़ा खूबसूरत है। इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम कर लेंगे ताकि इसको कम्प्रिहेंसिव वे से लोगों के लिए हम अनफोल्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया नसीर साहब। कामरान रिजवी उस्ताद मोहतरम, आवाज आ रही है आपको? कामरान रिजवी साहब, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक सो इंटरनेट का इशू फेस कर रहे हैं कामरान रिजवी। मीनवाइल कुछ हमारे पास वीडियोस जो हैं बेतहाशा लोग इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की है। आयशा चौधरी हैं लाहौर से, बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है माशाल्लाह से। I'm from Pakistan and today is World Environment Day and this is what we are going to talk about. Allah has created 8 planets, but He has gave us the most beautiful planets in the whole solar system, planet Earth, and it is our duty to take care of planet Earth. I know, it sounds like a huge responsibility, but don't panic. Start by taking a deep breath. माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं कितने इंटेलिजेंट हैं, जस्ट उनको प्लेटफॉर्म देने की नीड है। I live in one of the most polluted cities in the world. Air index is around 65 here, and which can lead to lung diseases. But how can only one person take care of the whole earth by themselves? Beautiful. Well, they don't have to. PM Imran Khan has took a huge step by starting a billion tree project, but we also have to step in on individual level and inspire people. So let's start off by our houses. Make your house as greener as much as you can, and then you can go onto your street and start off with the basics. Do not throw litter, like literally do not throw litter, especially plastic. Start by cutting off the use of plastic ASAP and get your vehicle checked regularly for carbon emission. Start with this basic stuff and then you can read your way through how you can make the environment much more better. And you might not be able to see the change right away, but talk to me in 5 to 10 years. I know 5 to 10 years is a long time, but good things take a while. Change Beautiful. is inevitable if you start by changing yourself from this very moment. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह से कितने ज़हीन हैं, जिस उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, उनको कुशन देने की ज़रूरत है कि कुछ अपनी जो एनर्जीज हैं वो उसमें प्रूव कर सकें। कुछ बच्चे और हैं, मैं उनको भी शामिल, बच्चे क्या बड़े हैं। डॉक्टर शहबाज इसरार है नाइजीरिया से। I'm Shahbaz Israr Khan. I am currently in Nigeria as a deputy country head with one of the international organizations. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यासिर को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं, जो बहुत ही बेसिक मसाइल है और जो बहुत ही ऐसे मसाइल जिनके ऊपर हम लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको उजागर करते हैं। तो थैंक यू यासिर फॉर योर वंडरफुल शो एंड योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। आज का जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के ऊपर। ना सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आज हम लोग अपने आप को नहीं सेंसिटाइज करेंगे, अपने जो करीब में लोग हैं उनको नहीं सेंसिटाइज करेंगे, तो चेंज नहीं आएगा। और माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं, इट विल कॉज हैवक्स, it will cause disasters in the coming years. We have already started seeing कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करना शुरू हो गए हैं।
اور ہم لوگوں کو کس طرح سے اپنی ہیبٹس کو، کس طرح سے اپنی جو ڈیلی روٹینز ہم کو چینج کرنا ہوگا. فار انسٹنس جو ہم لوگ پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، پلاسٹک کے لفافے، کتنا بڑا ڈیمیج ہے یار. آپ دیکھتے ہو ان لفافوں کی وجہ سے، ان پلاسٹک کے جو لفافے ہیں اس کی وجہ سے سی لائف کو کتنا بڑا نقصان ہے. 100 سال کے بعد بھی جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتے. تو ہم لوگوں کو اپنی بیسک عادتیں چینج کرنی ہوگی، ماحول دوست عادتیں جو ہے ان کو اپنانا ہوگا، پھر جو ہے وہ چینج آئے گا. چینج سٹارٹس فرام یو. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی باقیوں سے چینج آئے گا، چینج باقیوں سے نہیں آئے گا، چینج ہم لوگوں سے آئے گا. اور ہم لوگوں نے اگر آج اپنے لیے اور اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے نہ سوچا تو آنے والی دنیا جو ہے، آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا. گلیشیئرس پگھلیں گے، سیلاب آئیں گے، اور سانس، اب دیکھیں نا دہلی کے اندر جو ہے وہ کتنا پولوشن ہے کہ لوگ سانس نہیں لے سکتے صحیح طرح سے. سانس کی طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. سو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 2050, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2021. سو we have to change ourselves. This is the key message. We have to change our proximity. We have to change, and this change can have huge impact on our environment and on our coming generations. And this is not the question of the coming generations as well. Now this is the question of our own quality of life as well. So ماحول دوست بنے، اپنا کنٹریبیوشن کریں، اپنے دوستوں کا، بچوں کا، سب کو سکھائیں کہ اگر ماحول سے پیار نہیں کریں گے تو ماحول بھی آپ کو دھتکار دے گا. شکریہ، تھینک یو. بیوٹیفل، بہت خوبصورت میسج ڈاکٹر شہباز. اسرار، جو کہ اسرار پوشیدہ جو ہیں وہ ان کو انفولڈ کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. نیکسٹ میری استانی محترم ہیں کوئن آف ٹرینر شیرین نقوی، ان کا میسج دیتے ہیں. Very happy World Environment Day to everyone. It is a good occasion to put our minds and hearts together and find out what we can do to preserve it, what we can do to save our planet by looking after the climate. It is said there is no wealth without health, but there is no health without the health of our planet. Beautiful. What can we do to save it? Every move we make, every thought we think must be with this core idea in mind of what we can do to save our planet. And we can only save it when we will love it. Without this greenery that you see around me, what will we do? Every leaf provides the fuel for me to breathe and to be alive. Recently I traveled to Multan, and there I drove through kilometers and kilometers, about 25 kilometers of area which had mango orchards and which have been cut down Bitter by reality. housing societies. What are we going to do? Eat concrete in the future? Well, we have to look after every sip of water that we drink. Care for it. Be grateful for it. A new ad I saw for bank is, water is the new currency. How do we pollute the air? What do we do to save it with plastics that we use? ایک کپڑے کا بیگ. بیوٹیفل. ڈاکٹر عامر آپ کی طرف آئیں گے. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں، ساؤدرن پنجاب کی جان ہے، اور اتنے خوبصورت طریقے سے نئے کلچر کو لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں. کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ سر ایک منٹ، آپ کا مائک انمیوٹ کر دوں. جی تھینک یو ویری مچ یاسر. آپ کا یہ بڑا تھاٹ پرووکنگ پروگرام ہے جس میں آپ نے اتنے اچھے ایکسپرٹس کو ماشاءاللہ اکٹھا کیا، اور میرے لیے ایک بڑا ریویلنگ قسم کا سیشن تھا. آج مختلف لوگوں کے آئیڈیاز سنے، اور آئی تھنک اس سے پہلے جو ہم مختلف ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں نا جی، مدر ڈے، فلان ڈے، تو جسٹ وہ ایک ڈے ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے. لیکن اس ڈے، آج کا ڈے بڑا اسپیشل ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس ڈے کو ہوسٹ بھی کر رہا ہے، اور ہم ایک اتنی اچھی ڈسکشن کر رہے ہیں جس میں اتنے زیادہ ہمارے آڈینس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا میسج ہم سب کے لیے کہ اس ڈے کو ہم نے صرف آج سیلیبریٹ نہیں کرنا بلکہ اس میسج کو سارا سال ہم نے یاد رکھنا. تو کسی نے کہا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو کیپ
birds at home. Don't buy a cage. Plant trees. The birds will come themselves. تو برڈس کو ہم پنجروں میں رکھ کے ان کی آزادی کو ہمیں سلب نہیں کرنا چاہیے. یقین کریں جس بھی گھر میں پلانٹ ہیں, آپ بھی آبزرو کرتے ہیں, میرے اپنے لان میں الحمدللہ انر سائڈ آؤٹر سائڈ کافی پلانٹس ہیں, اور اتنی پیاری پیاری آوازیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے, دل خوش ہوتا ہے, اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم جب بات کر رہے ہیں پلانٹیشن کی, سسٹینیبلٹی کی, ہم نے اپنے آنے والے فیوچر, اپنے بچوں کے لیے, جنریشنز کے بارے میں سوچنا ہے. تو بینگ ٹیچر, بینگ پروفیسر, بینگ ہارٹیکلچرسٹ, میرا ویژن یہی ہے کہ ہمیں جتنا ہم اپنے بچوں کو اسکول, کالج, یونیورسٹی کے لیول کے بچوں کو اس سارے پروسیس میں انوالو کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے, پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کریں گے, تو تبھی یہ چیزیں سسٹینیبل ہو سکتی ہیں. ادروائز صرف گورنمنٹ کی ایک پالیسی سے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ چیزیں شاید سفیشینٹ نہیں ہوں گی. اور بلکہ میری تو خواہش ہے کہ میں بینگ سائنٹسٹ, بینگ ہارٹیکلچرسٹ, بینگ پروفیسر ایک اچھا کریکولم ڈیولپ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ, جو ہم اپنے اسکول کالج لیول پہ کمپریہنسولی بچوں کو ہم بیسکس آف پلانٹس بتائیں, سکھائیں, ان میں شوق بھی پیدا ہو, ان کو پاس بیسک نالج. اور بیسیکلی اس میں اتنا براڈ اسپیکٹرم ہے کہ اس میں اگر ہم یہ بچوں کو اسکل دے دیں تو میں فورسی کر رہا ہوں اگلے آنے والے 10-15 سال میں پاکستان نہ صرف ایک گرین کنٹری ہوگا بلکہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. اور اگر ہم بہت زیادہ پلانٹس پروڈیوس کریں گے, اپنے کنٹری میں لگائیں گے, ایٹ ون ڈے انشاءاللہ we will be one of the biggest exporter of the plants to our neighboring countries. At least جو ہماری کلائمیٹ ہے, ساؤتھ ایشیا کی کلائمیٹ ہے, سیم ہے, تو اس میں جو بھی ہمارے جنیرک پلانٹس ہیں, لوکل پلانٹس ہیں, they can be adoptable in India, Sri Lanka and surrounding countries as well. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو پرائم منسٹر کا یہ انیشیٹو ہے بڑا اچھا ہے, لیکن آئی ڈونٹ فور سی کہ جتنے ہم پلانٹ لگانا چاہتے ہیں کیا ہمارے اتنے انڈیجنس پلانٹ ہیں, اور where there are challenges there are opportunities. I think now there is a lot of opportunity. The people who want to contribute for this big cause of the nation, for the whole world, it's a big cause for our future generations. I think from today they should start producing plants, every type of plants, especially shade plants, indigenous plants. You know, there are different methods of growing plants, so especially most of the trees, they are propagated through seed. The plants which produce seed, just collect them, sow them. It's not a rocket science. You just Google and you can learn everything. We are here to educate our nation, our common people. Anybody who wants to have a better living, I think he should start learning this technique, how to grow plants. There are so many types of plants. Mostly they are trees, they are propagated through seed, and some are propagated through cuttings like pilkan, pipal, board, and such other trees. There, it's very easy. There are two basically propagation seasons. One is spring season, like February, March. The other one is monsoon. So it's very easy. I think people should also think about this. اینڈ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست نظام ہے. دیکھیں جو سیڈ خود بخود گرتا ہے وہ اگ جاتا ہے, جوان پودا بن جاتا ہے. لیکن جب ہم پودا لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سائل ٹھیک نہیں ہے, تو اس میں سالٹس ہے, یہ اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اگر میں چاہوں گا تو ایسے ہوگا, لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو ایک بڑی اچھی لرننگ ہے. پلانٹس دے آر لائک اور چلڈرن. تو انیشیل 1 year فار اینی پلانٹ از ویری امپورٹنٹ. پلانٹ از ویری سینسٹیو. جب اس کے 2 سیزن, ایک سردی ایک گرمی گزر جاتی ہے, تھوڑا اسٹیبل ہو جاتا ہے. شروع میں اگر ہم 2 سے 3 سال پودے کی اچھی کیئر کریں تو کوئی جو پودا ہے وہ اچھا ٹری بن سکتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کی پارٹیسپیشن کرائیں. جب ان میں شوق پیدا ہو جائے گا, اس کا چیلنج لیں گے, یہ ہماری فیوچر نیڈ ہے. ہم وہی سلنڈر جو ہے نا آکسیجن کا دیکھ لیں, جب لاکھوں میں چلا جاتا ہے اور لائف کتنی قیمتی ہو جاتی. آنے والے وقت میں ہمارا سروائیول اسی سے ہے کہ ہم اس کو وار فوٹنگ پہ لیں گے تو انشاءاللہ we will be successful, we will be prosperous, we will have cleaner environment, اور آپ دیکھیں گے کہ خوشحالی اور ترقی بھی ہوگی, اور لوگوں کے لیے اکنامک جو چیلنجز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی, اور لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت. اور میرے استاد محترم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑا سوچو یاسر, ضروری نہیں کہ آپ بڑا کر لو, لیکن اس کے نزدیک تو جاؤ گے نا. تو عمران خان کا جو ویژن ہے بلین ٹری کا, ضروری نہیں کہ بلین ٹری پلانٹس ہو جائیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کے نزدیک جانے کی کوشش کریں. تو بڑا سوچیں گے, بڑے کی طرف جائیں گے. کچھ اور ویڈیوز ہیں, میں چاہوں گا ان کو بھی پارٹیسپیٹ کروائیں. اپنے بچوں کی بات کی تو ماشاءاللہ سے میرے پاس لائن لگی ہوئی بچوں کی ویڈیوز کی. ان کی ان کا جو جذبہ ہے بہت.
for the environment. The environment is good to us because the weather and the rain is the great view. ब्यूटीफुल. बच्चे जो हैं वो अपने अंदाज में बात करते हैं, अपने स्टाइल में बात करते हैं. कुछ और बच्चे हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. My name is Vanessa. I'm in grade 2 TNS and I'm here to tell you why the environment is important. The environment is important because if you don't clean it and make it green, then you will live unhealthy life. If you take care of it, you will live a very healthy, happy life. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. इसी तरह हमारे पास और भी मैसेजेस हैं, मैं साथ के साथ उनको भी इंक्लूड करता चलूं. जेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल जो हमारे मेन स्पॉन्सर होते हैं, माजिद खान है जो उनके सीईओ हैं, उनका कहना है. फार्मास्यूटिकल्स. आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस हवाले से मैं अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली एनवायरनमेंट को सेफ रखें. कोशिश करें कि जितने ज़्यादा हो सकता है दरख्त लगाएं, अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी. इसी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं और बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाइएगा. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू माजिद. वानिया है हमारे साथ. Miss Vania, and today I'm going to tell you why the environment is important. If you don't keep our environment clean, then there can be pollution, and it can be in the air, and when we breathe it, then it's not good for us, and it can be very unhealthy. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. कुछ और वीडियोस हैं, उसके बाद अपने गेस्ट हैं जो उनको भी इंक्लूड करता हूं मैं. हमारे साथ अली आबिद और शहीर हैं. जैसे कि आप सबको पता है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसमें हमें बताया गया है कि पौधे लगाएं. इमरान खान की तरफ से जो पहली दफ़ा अब देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जब वो एक चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वो उनकी हैबिट बनना शुरू हो जाती है, इंस्टिंक्ट की तरफ आना शुरू हो जाती है. तो जब तक हम बड़े सोकार्ड बड़े कहलाते हैं, जब की सराउंडिंग में इस तरह के काम करने शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे जो है ट्रैक पे चले जाएंगे. इसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, ठंडक मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी. पहले यहाँ खुश्की थी, छाँव नहीं थी, धूप थी. जब से हमने ये पौधे लगाए हैं, हमारा घर भी खूबसूरत लगने लगा और एक फ्रेशनेस आ गई. ठीक है, इसी तरह मेरे साथ शहीर है. मैं सफाई के बारे में बात करूँगा. सफाई इस्तेमाल है, मैं अपने घर को साफ रखता हूँ. मुझे देख के मेरे दोस्त भी अपने घर को साफ रखते हैं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. शामीर, अलीजे और ये लोग फॉरेन पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं. तो जिस तरह पाकिस्तान इसे पोस्ट कर रहा है और हम पाकिस्तान को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए पौधे लगा रहे हैं, तो बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया है. तो अलीसे आपने कौन सा पौधा लगाया है? तो आप फिर क्या करेंगी? इसे रोज़ पानी देना है और इसका ख्याल रखना है. और हसन शाह ने कौन सा लगाया है? ठीक है. और शामीर ने? अस्सलाम वालेकुम, मैंने जैस्मीन लगाया. वो क्यों लगाया आपने? बहुत प्यारी होती है. जबरदस्त. तो बच्चों, इन पौधों का आपने ख्याल भी रखना है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. वापस आते हैं अपने गेस्ट की तरफ. सादिया, सादिया क्या आप हमारे साथ हैं? सादिया जी अस्सलाम वालेकुम. सादिया वालेकुम अस्सलाम. जी अस्सलाम वालेकुम. And thank you for inviting me for such a wonderful initiative that
today all the experts from different field are at one platform, and we are talking about that how we can protect the environment and what are the ways. So I am PhD in education, और जो मेरा initiative है वो है to develop a curriculum for tackling the climate change and crisis. So मेरे initiative का नाम है Climate Education Warriors. So मैं बहुत पिछले 2 सालों से आउटडोर लर्निंग ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ में, और मेरे साथ तकरीबन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड होते हैं, और हम जब भी कोई आउटडोर लर्निंग का कोई कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, गिलगित में, कलाम में, KPK में, तो हमारी कोशिश होती है कि 3 दिन हम उन्हें बताएं कि वी आर राइट नाउ इन द माउंटेन. सबको माउंटेन्स में जाना या बीच में जाना, और स्पेशली माउंटेन्स में जाना बहुत अच्छा लगता है. और वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जो आसपास की ग्रीनरी है, वो आसपास के दरख्त हैं, वो बहता हुआ पानी है, वो नदी है, वो साफ नदी है, वो हमें अच्छी लगती है, हमारी आंखों को भी, हमारे दिल को, और हमारी हर चीज को सुकून देती है. लेकिन उन माउंटेन्स के साथ साथ वी कैन ऑब्जर्व दैट के KPK में या गिलगित में वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट नहीं है. वहाँ पे कोई भी हमारे जो इको टूरिज्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे हमारी इको टूरिज्म की कोई भी लॉज और रेगुलेशंस नहीं है कि हाउ टू बिल्ड अ होटल, और उसकी सेवरेज लाइन, और इवन के आप आने वाले वक्त में जो है नारान बहुत खूबसूरत वादी है, कागान एक पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत वादी होती थी, और अब आप देख सकते हैं कि गर्मियों में वहाँ पे टेंट सिटी लग जाता है, और उसके बाद जितने भी वहाँ पे दरख्त काट काट के होटल्स बन गए. What they are doing destruction to the environment, के जितना भी उन होटल्स का, उन कैंप्स का जो सेवरेज लाइंस हैं, they are going directly into the stream water, जो कि फ्रेश स्ट्रीम वाटर है, हमारी लेक्स हैं. और उसके बाद हमारे नौजवान की जो दूसरी आदत है, वो क्या करते हैं कि वो अपने साथ मोबाइल रख सकते हैं, अपने साथ दूसरी चीजें रख सकते हैं, बैकपैक में सब रख सकते हैं, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग कि एक तो वहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स की परचेज बहुत ज्यादा होती है, और वो उनको इतना नहीं होता. बहुत सारे इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर्स हैं, और इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ द एनवायरमेंटल एंड सिविक एजुकेशन, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इस वक्त स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो नौजवान हैं उनमें इतनी जिम्मेदारी हो कि हमें अपने एनवायरनमेंट का खुद ख्याल करना है. कल को कोई तीसरा चौथा आकर इसका ख्याल नहीं करेगा, एंड वी आर द फर्स्ट एंड द लास्ट जनरेशन टू प्रोटेक्ट दिस एनवायरनमेंट. तो उसमें यही देखा गया कि वहाँ पर एक तो कैंप साइट्स पर या होटल्स के साथ डस्टबिन नहीं है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, और अगर वो डस्टबिन हैं भी तो हम फिर भी इस बात का ख्याल नहीं करते. तो एक तो आउटडोर लर्निंग्स करवा रहे हैं जिसमें यही हम रियलाइजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वहाँ पे हम क्लीनेस्ट ड्राइव करें, लेकिन हमारी क्लीनेस्ट ड्राइव्स का इसलिए इतना फ़ायदा नहीं है कि हम लाहौर से 30 या 40 का ग्रुप जा रहे हैं और वहाँ पे क्लीनेस्ट ड्राइव एक वीक के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन देन ऑल द पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल. वहाँ पे जो KPK की अपनी लोकल कम्युनिटी है. दूसरा इनिशिएटिव है क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविज्म भी करी हूँ, और हमने बहुत सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स, क्योंकि हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी is one of the most important topic, and we have to balance the environment and our flora, fauna and all the animals. तो वाइल्ड लाइफ एक्टिविज्म की हमारा पाकिस्तान में पहाड़ हैं, दरिया हैं, लेक्स हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ नहीं है. तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट नहीं है. लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट या लोकल कम्युनिटी के साथ हमारी ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, और अभी कोरोना की वजह से कुछ ट्रेनिंग्स स्टॉप हो गई, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हमने कुमरात में भी जाके लोकल कम्युनिटी को भी अवेयर करने की कोशिश की. वहाँ पे हमने कैंप साइट्स में जाकर, अब हमारा यही इनिशिएटिव है अब इंशाल्लाह KPA गवर्नमेंट को कि कुमरात शायद एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है, तो वहाँ पे एटलीस्ट डस्टबिन इंस्टॉल करें. एटलीस्ट जब डस्टबिन इंस्टॉल होगी तो बहुत खूबसूरत. थैंक यू सो मच सादिया, बहुत खूबसूरत. ताहिर रशीद साहब को लास्ट में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा. कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जैसे सादिया ने कुछ पॉइंट रेज किए, माशाल्लाह से आप बलूचिस्तान और सिंध पूरे को देख रहे हैं माशाल्लाह, बीइंग अ फॉरेस्ट एक्सपर्ट और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको हेड कर रहे हैं. जी क्या कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से? जी डेफिनेटली जी, जब तक हम मासेस को इंगेज नहीं करेंगे
ہم اپنے ریزلٹس کو اچیو نہیں کر سکتے. میں ایک میسیج دینے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایشو رہ گیا ہے, وہ میرے خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آڈینس کو اس سے فرق پڑے. دیکھیں اب تو یہ سائنٹیفکلی پروف ہو گیا ہے کہ ایکو سسٹم کے لاس کی وجہ سے, بایو ڈائیورسٹی کے لاس کی وجہ سے یہ جو ہماری اس وقت جو کووڈ کی جو ڈیزیز ہے یہ پھیلی ہے, کیونکہ پھر وائلڈ لائف کا انٹریکشن ہیومنس کے ساتھ ہوا, وہ اپنے ہیبیٹیٹس کو چھوڑ کے آبادیوں کی طرف آئے اور جس سے پھر یہ چیزیں جو پھیلی ہیں اور ان کی سے ایک بیماری پھیلتی ہے جس کو ہم زنوب کا نام دیتے ہیں. تو اور بھی زیادہ ہم پہ ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ہم ان کی ایکو سسٹم کو ریسٹور کریں, جو ہے ان کو بچا کے رکھیں تاکہ وہ اپنی ایکو سسٹمز میں رہیں اور کم سے کم انٹریکشن ہو ہیومنس کا اور اینیملس کا, تاکہ یہ بیماری جو ہے اس کی روک تھام کی جا سکے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اینیملس سے ہیومنس کو لگ سکتی ہے, وہ بیماری جو ہے وہ ہیومنس کو اینیملس سے بھی. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو خیال کرنا. دوسرا میرا میسج یہ ہے کہ جب بھی آپ کنزرویشن اینڈ پروٹیکشن کی بات کریں تو آئسولیشن میں نہ کریں. یہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. ہماری ڈیولپمنٹ کے جتنے پروجیکٹس ہوں اس میں کنزرویشن ہو, اس میں پروٹیکشن ہو. ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اس کے لیے ریسورسز جو ہے وہ رکھ سکیں. اور آخر میں جاتے ہوئے میں آپ سب دوستوں کو جو سن رہے ہیں وہ میں بتا دوں, خاص طور پہ قریشی صاحب کے پاس اچھے آئیڈیاز تھے جو کہ کینیڈا سے بات کر رہے تھے کہ WWF نیشنل نے 300 ملین یوروز کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے کہ اگر کسی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے بینکیبلٹی کا کہ وہ جنگل لگائے اور بعد میں پھر اس کو جو ہے اس میں سے ریسورسز کو جنریٹ کرے, تو اس کے لیے سافٹ لونز اویلیبل ہیں جو کہ 5 ملین سے لے کے 30 ملین. جی ہاں, تو وہ اس اپرچونیٹیز کو بھی جو ہے وہ جو ایکسرسائز کو یوز کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی جو ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے, یہ سب کا کام ہے. اس میں بچے, بڑے, استاد, ٹیچر, میں, آپ, میڈیا, جب سب مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے تو پھر ہم کنزرویشن کو اچیو کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ, اور میرے جتنے بھی مہمان تھے ان کی بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو طاہر رشید صاحب. لاسٹ منٹ حبیب صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس, اور پھر سائم آپ کی طرف پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے. زبردست, بہت بہت اچھا پروگرام آج کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں ہوئی ہیں جس میں ہمارے اسپیسیز سے لے کے پلانٹس, برڈز, اینیملس اور ہماری کنزرویٹو, ہم جتنا ہم کنزرویٹو رہے ہیں خاص طور پہ اپنے اس حوالے سے کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو, جن درختوں کو ہم نے گنوا دیا ہے اپنے ہاتھ سے, انہیں ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوکل پلانٹس جتنے بھی ہیں, ٹریز ہیں, ان کو پلانٹیشن میں شامل کرتے ہیں, فروٹس کو شامل کرتے ہیں, اس طرح سے ہمارا اپنے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوگا. اسپیسیز کی بات ہے جہاں پہ ہمارے ویٹ لینڈ پہ آج پرائم منسٹر نے بھی بات کی, اس کے علاوہ بیرن لینڈ کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اب میکسیمم لوگوں کو, جیسے ہمارے پاس بہت سارے ٹرائب ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, اگر ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوکل, اور اس میں ڈرپ ایریگیشن کو, اور اسی طرح سے جو ہمارا میکسیمم لیول ہے جو واٹر ریسورسز کی مینجمنٹ ہو, اسی طرح وہ سیڈ اور وہ جو اینیمل کی جو خاص طور پہ ان کی جو اسپیشیز ہیں ان کو ہم ریسٹور کریں, ان کی پروٹیکشن کی طرف جائیں, جنگلی حیات کی طرف جائیں. ان ساری چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے وہیں سے, اگر ہم اپنی ذات کو چینج کرتے ہیں. ہر انسان اگر یہ ریزولیشن لے لیتا ہے, پاکستانی آج ریزولیشن لے لیتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ ساتھ, اپنے الائڈ جتنے ہمارے جاندار ہیں ان سب کی رسپیکٹ کرنی ہے, ان کو اون کرنا ہے, ان کے ساتھ دوستی لگانی ہے. تو نو ڈاؤٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں گے اور وہ آپ کی باتیں سن بھی رہے ہوں گے اور عمل بھی کر رہے ہوں گے. مجھے تو بڑا مزہ آیا, میں نے زندگی میں محسوس کیا. پہلی دفعہ بھی اگر بات ہوئی تو جانوروں سے بات بھی ہوئی اور مزہ بھی آیا. اور انشاءاللہ یہ جو آج کا دن ہے یہ پاکستان کے لیے ایک لینڈ مارک ہوگا اور آنے والے دنوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھے گا. اس سے ہم بہت فائدہ لیں گے. اور جتنی سجیشن ہمارے ساتھیوں نے دی ہیں, ہم تقریباً 10 سال پہلے بھی ہم نے اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے تھے جس میں ہم جو سوائل ٹیسٹنگ کی بات تھی, جو ایگرونومی کی بات ہو رہی ہے, DVM کی بات ہو رہی ہے, اس میں بڑے اچھے پروجیکٹس اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں. یہ ہے کہ انٹیگریشن اور لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے.
WW ऐप जैसे काम कर रही है, ये दोस्तों के साथ जब इन्हें इंटरेक्शन करवा देना, आपके फोरम से इंटरेक्शन हो जाए, बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ जरूर करवाएं, उन लोगों को आगे लेके चलें। और बहुत बहुत जबरदस्त यासिर खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा और आज के दिन को याद रख के इसे, मैं समझता हूँ कि आज का दिन पूरे पाकिस्तानियों के लिए अजीम दिन है। ये छोटी सी बात नहीं है कि देखें दुनिया में जहाँ कल आपका नाम लेके लोग दहशत ज़दा होते थे, आज आपका नाम लेके फख्र महसूस करते हैं कि आपने कुछ करके दिखाया। और मैं समझता हूँ क्रेडिट गोज टू ऑल पाकिस्तानीज, क्रेडिट गोज टू ऑल पाकिस्तानीज, हैट्स ऑफ फॉर ऑल पाकिस्तानीज। थैंक यू यासिर खान। थैंक यू सो मच। साइमा, आपकी तरफ आने से पहले जितना हम एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएंगे उतनी हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर होगी। तो मेंटल हेल्थ को लेते हुए एक जो मैसेज है, नाइमा हसन है हमारे साथ वीडियो के साथ, वो बताएंगे कि मेंटल हेल्थ पे इसका कितना इम्पैक्ट होता है। कि हमारा ज़हन और हमारी शख्सियत हमारे माहौल की अक्कासी करता है। अब हमारा माहौल कौन सा है जिसमें हम रह रहे हैं, यानी हमारा घर, हमारा इलाका, हमारा शहर और हमारा मुल्क। बासियों के तर्ज ज़िंदगी की झलक इन्हीं से होती है। सेहतमंद माशरा सेहतमंद अफराद को पनपने का और उनकी शख्सियत साजी का मौका फराहम करता है। अगर हम अपने माहौल को घर से लेके, शहर से लेके, मुल्क से लेके आलमी सतह तक हम इस माहौल को बेहतर नहीं बनाएंगे तो ना तो हम खुद ज़हनी तौर पर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे और ना ही हम अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को सेहतमंद माशरा दे पाएंगे। ये ज़हनी सेहत उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने ज़हनों से भी उन तमाम चीज़ों को निकालें जो कि हमारी शख्सियत की तोड़ फोड़ का बाइस बन रही है या जिससे माशरे में तखरीबकारी मुमकिन हो रही है। जैसे जैसे हमारा ज़हन। बहुत शुक्रिया नाइमा का इतना खूबसूरत मैसेज आज के डे के हवाले से। हसीब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, इनके भी मैसेज को इंक्लूड कर लें। वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे सेलिब्रेट कर रही है, इस हवाले से एक छोटा सा पैगाम मेरे तमाम प्यारे दोस्तों के नाम। आप लोगों को पता है कि हमारा मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है, इसको मज़ीद खूबसूरत करें। आएँ अपने नाम का एक एक पौधा लगाएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को और खूबसूरत करें। बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल। जवेरिया है हमारे साथ इस्लामाबाद से। मेरा नाम जवेरिया है और आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम शजरकारी करें। और शजरकारी ये सिर्फ गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हर आम शहरी की ज़िम्मेदारी है कि जितनी हम शजरकारी करेंगे, दरख्त लगाएंगे, उतना ही हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो क्लियर होगा। ब्यूटीफुल। आमिर हयात भंडारा एग्रीकल्चर रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। रहीम जी, मेरा नाम आमिर भंडारा है और मैं को फाउंडर हूँ एग्रीकल्चर रिपब्लिक का। एग्रीकल्चर रिपब्लिक एक ग्रुप है लाइक माइंडेड पीपल का और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं जो ज़राअत से वाबस्ता हैं और जो ढूंढ रहे हैं ऐसे पायदार हल मुश्किलात के जो क्लाइमेट और उसके इम्पैक्ट्स के रिलेटेड है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उस हवाले से मेरा पैगाम ये है कि हमें अपने जो इकोसिस्टम्स हैं उनको रिस्क ब्यूटीफुल। के लिए हमें ही वाओ, थैंक यू। रिफत शम्स लास्ट इनको इंक्लूड करेंगे। मेरा नाम रिफत शम्स है और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मेरा आपके लिए पैगाम है कि अपनी दुनिया को साफ सुथरा बनाएं, अपनी दुनिया
अपनी जन्नत यहीं कमाएं और अपने घर में तो क्या बाहर भी पौधा लगाएं जिनको आप नहीं जानते वो इससे फैज़याब हों, तो इसका लुत्फ़ कोई और होगा। और ये बात दिमाग से निकाल लें कि आप दुनिया में कोई तब्दीली नहीं ला सकते, आप पूरी दुनिया में कोई तब्दीली नहीं ला सकते, लेकिन आप किसी की छोटी सी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो अपने इर्द गिर्द जन्नत का सामान करें, साफ़ पानी, साफ़ माहौल और खूबसूरत दरख्त, दुनिया में जन्नत का सामान करें। दुनिया में हम जन्नत कमा लें तो आखिरत की जन्नत की क्या ही बात। ब्यूटीफुल। मलिका है हमारे साथ। 4 साल लगते हैं छोटा सा डिकम्पोज मैसेज होने में, इसीलिए कपड़े का बैग यूज़ कीजिए। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मैसेज। अबू बकर हैं कतर से। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको एनवायरनमेंट डे की बेस्ट विशेस। आइए इस एनवायरनमेंट डे पे अपने से और अपने प्लानट से एक वादा करते हैं, और ये वादा ये है कि हम सब अब अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के आइडिया के अराउंड शेप करेंगे। ग्रेट महात्मा गांधी का एक कोट है कि what we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को या अपने अराउंड लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, तो प्लीज़ अपने प्लानट की केयर करें और अपने एनवायरनमेंट की केयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मसरूर मलेशिया से। Small message on this environment day, which has greater significance in our lives, and it has an impact not only in today's life but also for our future generations. I think keeping the environment clean has a connection particularly with our intellectual enlightenment, because we need to take small steps like educating our children not to throw wrappers in the parks when they are going to parks to play, when they are on the beaches or when they are on the riverbeds. So we have to explain them why it is important, and I'm sure children are really intelligent and smart and they will understand the reason. I will just quote an example of Malaysia here in this small message. I am living in this country right now with my family for the last 5 to 6 years. Small steps have been taken by the governments here, and it has created a social significance for the entire population. For example, the use of plastic bag is so limited that people, when they go for the shopping, they buy plastic bags, and this is regulated by the government, and now it has become a habit of the people to pay for the plastic bags in case they need it. Similarly, you go to restaurants or you want to buy drinks from any convenience stores, so plastic straws are almost forbidden. Only biodegradable straws are used if it is so. Wow. You go to parks, beaches, these are the practices any public we need places. to follow in our country. People are really very careful in keeping those places clean. Another, one habit of, blowing horns when we are driving in our own country. That is so common there. But in Malaysia, I have almost forgotten the habit of blowing the horns when I am driving. People have a higher sense of patience and accommodation to create space for each other. Wow. Every leader of the house, I would say, should take an initiative of reminding their families to follow such small steps to keep the environment clean. And let me say that it will have a domino effect, as a smaller initiative can lead to a bigger impact. If we are going to keep the environment clean, that is going to protect surely our future generations. Thank you so much. Beautiful. साइमा, बहुत खूबसूरत। और आज आपका और मेरा साथ थ्रू आउट प्रोग्राम में रहा, आपका तहे दिल से शुक्रिया भी। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अभी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा इसको नजदीक कीजिएगा। आ रही है? परफेक्ट।
अभी फिर चली गई आवाज, तो दोबारा नजदीक कीजिएगा जी। दोबारा कनेक्ट कर लें। साइमा जितनी देर में कनेक्ट करती है ना उतनी देर में 30 सेकंड का एक मैं मैसेज चला दूं। बच्चे पैशनेटली वेट कर रहे हैं कि हमारी वीडियो कब चलेगी। ये बड़ी खूबसूरत वीडियो है साइमा, देखें। स्मॉल स्टेप्स ह्यूज चेंज। Your action matters. माइक चेक कीजिएगा साइमा। जी जी ऑडिबल है, ऑडिबल है। बस जी यही आखिर में कहना चाहूंगी कि कुछ मजीद प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें ताकि हम अपनी इस कायनात खूबसूरत प्लैनेट को महफूज रख सकें। रिसाइकलिंग की तरफ जाएं, पानी को रिसाइकल करें, बारिश के पानी का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी वाटर को वेस्ट मत करें, ऑर्गेनिक फूड खाएं, अच्छा खाएं, अपने लोकल फार्मर्स को भी सपोर्ट करेंगे आप उनको, जितना ऑर्गेनिक खाएंगे और फ्रेश खाएंगे। और कुछ भी खरीदने से पहले सोचें एक दफा, परचेज लेस, ऐसी चीजें खरीदें जिनको लंबे अरसे तक यूज कर सकें। यही छोटी छोटी सी एहतियातें करके मेरा ख्याल से हम इस यूनिवर्स को, इस प्लैनेट को सेफ रख सकते हैं। और प्लीज आज जितने भी मैसेजेस हैं इनको अपना आगे मजीद साथियों तक पहुंचाएं और अपनी यूथ और बच्चों के साथ डेडिकेटली उनको इनकरेज करें और उन्हें इंगेज करें। पाकिस्तान अगेन 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें यूथ है, और उस पोटेंशियल को यूज करते हुए इस बहुत जो एक गंभीर सूरत हाल हो चुकी है, ये चैलेंज बनता जा रहा है हमारे पाकिस्तान में, डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। तो बाय एंगेजिंग यूथ एंड चिल्ड्रन, आई थिंक सो, आई बिलीव के वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन इन पाकिस्तान। थैंक यू यार, थैंक यू। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। जाते जाते फिर माहौल का आलमी दिन सबको बहुत बहुत मुबारक। और आज की जितने भी हमने गुफ्तगू, जितने भी गेस्ट आपके लिए सजाए, उनका पर्पस यही था कि कुछ ना कुछ सिखा दें अपने अपने एक्सपोजर से, चाहे वो नेशनल है इंटरनेशनल है। तो उन लोगों ने अपने अपने एक्सपोजर के साथ आपके साथ शेयर किए। तो जो भी आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है आपके दिल के करीब है, आपकी समझ में आता है, कनेक्ट होता है, तो उसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। चाहे वो एक पौधा लगाना है, पौधे को पानी देना है, चाहे वो माहौल को साफ रखना है, ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। आपसे आपका सबका देखने का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे साथ साथ बताते रहें कि प्रोग्राम कैसा लगा और इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। उन सब मेहमानों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उन सब मेहमानों का भी शुक्रिया जिन्होंने कोशिश की बट टेक इशू की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके। और अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, उनको आपके साथ शेयर करके आपकी केयर की जाए, और सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती, बात की जाए। बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। आज जैसे आज हमने कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।